Senso toki sama mari bisa dari pembuka yang akan dibisik-bisik Panda no sing siasai terlekan aku hekino sing tadi sempat main apa boleh telepon yang baik Sorowo kendel pakai sati mesin mana bisik-bisik Panda no sing Kokborok
Koklam jodono ya paro tinio Sahitya Academy tai Kokborok wanai bodol collaboration khlainai kaisa Koklopno Panda jengor senglai malaikhya amoi jotto majo khainai chini dayaso asukcha chini sikru Lawrence Chandra Deborma bono belai jasak soko tai lam soko hambai maru jebini chora kaham ya karini bosungai majo khaimani bagai an bagai tai belai hambai maru chini North East Center for Oral and Literature Sahitya Academy ni asuk phang chini press kasko chini Chandrakanta sarno tan keke chung mai ki khlaimang la phang bini wansung kotor wansung bai chung dini thancha khainai or chung Panda kaise songjalai nei ni asule mamani bagai omum kha belai khe nangani chini Kokborok bai khe chini Sahitya Academy tawo ongkhore obono ongkhore na bagai tini Kokborok Panda no chung tenglakha chung je or presentation khainai Kokopno o bijak ti khaijat nai joro joto majo khainai chini o Panda o je participant present khainai rokno belai khe ang yasak soko norok ni simung kaham tai wansung kaham je writer rokno ti sima rokno chung obono bijago garina nibag te obo chini college porinai university porinai nogo porinai au porinai rokno bagi available man thungbo ina nibag chung obono subject khlaija naithokhlai mara nibag o Panda no changslai malai ma bagi belai ken hambai te joto khnanai phainai chin srungnai phurungnai joto phainai rongno ang belai khe yasak soko o mahken chung jinis miya ulo bochung o mahke te photo Panda khalle hen te go bijak bai le chin boy availability nan belai khe nango chin tawo boy ni bagi gial tong bijak ni bagi gial tong college university chung thumlai mang no ma pori lai jo an bagi chung omhai taw omhai jora kaham rangchan jora kaham chung ma bagi jotono no na yasak sogo loro omhai kino Kokborok no kuchuk puar te photo khlaiti san bagi loro jora kaham nogni samu paile ya ne yakari ni oro ma khayon bagi chung te bo omhai khlaina ni dorkar tam ke chung Kokborok no hamchak nei ro Kokborok no kuchuk ti san bagi omhai chai to lai ma bagi je to bali ko tai Rwgwi awo tola deke ato pa kun ne pun kuchuk ka saya an bagi chung nang ang jutulo sai to thikale yo je tabu rungno photo jora chini Kokborok porijagi to am bagi chung om hai bijak kai ni kale na am bagi jotuno hambai ma ya pharo tai lamchogo om hai jora ka ham norogno kokosar kokosar umke norogom he manjati sung skangote om hai khai jotuno hambai chini milan gadano bini jora no yakari boro khai manjo khai bagi bobo Kokborok no belai hamchak Kokborok kusukti sthani bini wo kono contribution tongo bonon ka bari rokno tini sinani singapur ka sabjak mansinai om hai bijak chau sikhe chini boro rok abar chung rutuna maya chin bin thane chung bijak mane on bagi belai hambai jutu manjo khai no ang khabai khubo yasako om hai kin chin Kokborok kusukti sthani jotuno kha khasa yabi baksa khai buskan alu asuna hambai tuni Kokborok Koklopno Rwgwi Koklam Panda ni Panda no cheng sawi ronai chini Kokborok Rwgwi ni joto ni sai sui gereng borom gena Lawrence Chandra Deborma ji te director Nekol Shri Chandrakanta Singh ji te Kokborok warnai bodol ni sui gereng te bono tuiwi tongnai फोरोंनाय जग श्रीमती प्रीतिलता जी ते Kokborok no hamjaknai chajaknai Kokborok no
tisanai himuchugui u pandao joraro phainai jotto srungnai kokborok no tiwi naiphili tongnai jotto no ani khani khachangmaya pare ang thaisa thaini kok nirom buskango naruga muchu jora ko bangnaya chini seikurung chini mokol buskango chini yang ngui chini ut pandawo jungno lama khunugani bagai bo lama wo hingwei jung tesa kokborok kokloti sawani bani lai bumawo tekisa chati kejung kemusung rawani hi tini jungno tui dulai khorok nei seikur jungno lama khunugani bagai chini buskango achongja tabuk jorawei je jung mokol phiogui nuhomani tei boy ni thumpata no philei je jung nukmani bisingwo jung jotono saimana chini kokborok koklop kokborok kokrwai ni thung bani vidha thang kothoma yung thang kothoma busa thang koklop thang bate alada bani kokrwai ni lada bro chini mokol bus kanggo bijak bisingo jeng choi sajona chini borokno kaise sindugui tong Sir Naresh Chandra Dev Burma Sir Chandrakant Mora Singh Sir Rabindra Kishore Dev Burma Shri Nanda Kumar Dev Burma borok ni kothomayung borok ni kokborok kokrbai ni itihas ni boy borok ni koklop bija borok ni kothoma busa bija text chini ya phabo tong dabo kintu ukko thai bija brogno rwgwi samikha alochana criticism references boy rok chini thani wo khri chung new generation kokborok ni new reader kokborok ni new researcher chung tama khaiwi tong chung tama muchuk chung result romaya chini khlai thai tama bo and chung tama khlai tong kha bani result chung romaya wasok layani bata engzago kokborok Tripura University wo 2015 wo department khulok jaka 2019 ni chini research cheingu ukasa kasi 2014-15 ni chini ni college of as a elective subject khulok jagi thangka text no references kari literature no buchiwani literature ni backha khayani literature ro every sentence and sentence ne every word ni explanation khayani and explanation khayani phurngani phurngnai rock and surngnai rock ni bus kango as a book phaya ngi to chung yang di yu kisa jora rawani bata ngi to and jikono community ni language and bini literature bini to phani seriousity bini values bon carry khayu reference bini samikha khaije kya bini alochana khaije kya bini criticism khaije kya mukhe
bo value na keri khai tongkha u bijab rong u kothmayung rong u Kokborok sahitya ni itihas ni boy rong chini Kokborok dophani tuma wasok mungno borok u boy wo narukha and future generation na tuma lama phulo khai dong jorani bo khoran no u boy rogo sui gereng rok narukha tabo phano jeng clear ke critic references boy kerini alochana boy kerini jeng bohai diking wo chini sernai cerai rok no si jeng kaham ke phoronglai maya angli tong ang belai khatongo Kokborok Koklopno Rwgwi Koklam Panda wo Kokborok thuarnai bodol tini u lamano na naitugui u bodol u motha khajakha and botini Nepal by tie up ngui Nepal ni collaboration by boyapri katal semani bagui am belai ke u bodol no songsanai and bodol ni loge Rwgwi tongnai joto sernai cerai phorongnai borok rokno am belai ke hambai maya par te chini sir Chandrakant Mora Singh director Nepal u bodol na tini songsai rowani bagai wa ase kotor chuba chu rokha bona ang pharoi ne khabai khubai borok maro hamari maro hambai ma chini khai thai kabang ma Kokborok Kokno hajagu ang pharoi na hajagu homa kaisa bai dungja kolom Kokborok Koklopno Rwgwi Koklam Panda ni Panda no chengsawi ronai chini Kokborok Kokrbai ni joto ni sai sui gereng borom gena Naresh Chandra Devarma ji te director Nepal Shri Chandrakant Mora Singh ji te Kokborok thuarnai bodol ni sui gereng te bono tuiwi tongnai phorongnai jek Srimati Pritilata ji te Kokborok no hamjagnai chajagnai Kokborok no tisanai himuchugui u Panda wo jora rokhainai joto sernai Kokborok no tuiwi naiphili tongnai joto no ani khani khachangmaya pare ang thaisa thaini kok nirom goskango naruga muchu jora kobang naya chini sei gereng chini mokol goskango chini yang ngui chini ut Panda wo jengno lama khunugani bagai bo lama wo hingwei jeng tesa Kokborok Koknoti sawani bani lai buma wo teki sa chati kejeng ke musung rawani hi tini jengno tui dulai khorok nei sei gereng jengno lama phonogani bagai chimgus kamo achongja tabuk jorawei je jeng mokol phiogui nuhomani tei boy ni Tumpata no philei je jeng nukmani bisingwo jeng joto no saimana chini Kokborok Koklop umthang Kokborok Kokrbai ni thung bani vidha umthang kothama yung anglang kothama busa anglang Koklop anglang bate alada bani Kokrbai ni lada chini mokol bus kanggo bijak bisingo jeng
6-7 jona chini borokno kaise silugui tong Sir Naresh Chandra Dev Burma, Sir Chandrakanta Mora Singh, Sir Rabindra Kishore Dev Burma, Shri Nanda Kumar Dev Burma. Borok ni Kothumayung, borok ni Kokborok, Rwgwi ni itihas ni boy, borok ni Koklam bija, borok ni Kothma basa bija. Text chini ya phabo tong dabo. Kintu ukko Thai bija brogno Rwgwi samikha alochana criticism references boy rok chini thani wo kri chung new generation Kokborok ni new reader Kokborok ni new researcher chung tama khaiwi tong chung tama muchuk chung result romaya chini khlai thai tama bu and chung tama khlai tong kha buni result chung romaya wasok layani bata engzago Kokborok Tripura University wo 2015 wo department khulok jaka 2019 ni chini research change ukasa kasi 2014-15 ni chini ni college of as a elective subject khulok jaka thanga text no references kari literature no buchiwani literature ni bakha khayani literature ro every sentence and sentence ne every word ni explanation khayani and explanation khayani phurungani phurungnai rock and surungnai rock ni bus kango as a book phaya ngi to chung yang di yu kisa jora rawani bata ngi to and Jikono community ni language and bini literature bini dophani seriousity bini values bon carry khayu reference bini samikha khaije gya bini alochana khaije gya bini criticism khaije gya mukhe bo value na carry khai tongkha u bijabro Kokmayung rock, Kokborok sahitya ni itihas ni boy rock. Chini Kokborok dophani tuma wansok mungno borok u boy wo narukha and future generation no tuma lama phulo kai dom. Jorani bo khoran no u boy rock go suikurung rock narukha. Tabo phano jeng clear ke critic references boy karini alochana boy karini chung bo hai diking wo chini sirnai charai rong no se chung kaham ke phurunglai maya angli tong ang belai khatongo Kokborok Koklopno Rwgwi Koklam Panda wo Kokborok thuarnai bodol tini u lamano na naitugui u bodol u motha khajakha and botini Nepal by tie-up ungui Nepal ni collaboration by boya prikatal semani bagui am belai ke u bodol no songsanai and bodol ni loge Rwgwi tongnai jokto sirnai charai phurungnai borok rokno am belai ke hambai maya par te chini sir Chandrakanta Mora Singh director Nepal ku bodol na tini songsai rowani bage bo ase kotor chuba churokha bona ang pharoi ne khabai khubai borok marogu hamari marogu
हामबाय मा चिनि खायथाय गोबां मा Kokborok Kokno hajagu ang paroi na hajagu homo kaisa bai dungya kolom Kay Nepalni director Koklopno Rasi kay Kokborok Gonai Bodor ni 800 PT Bota kay orang mandar panjai sih kalau buat polinai buat sih dongai betul no ini tahu saya ni kakam ya kalau kau hei sangat pun jadi sangat kata hemat tu kalau jadi asalnya jangan anjak di kota babi pun tu mana tu jadi wajib yasak song mana uttor ni kan Kokborok ni bagi uttor ni kan uttor suri kerja hemat apa main macam-macam ni kan kaki main hemat apa dia buat ini kisah kaki hemat apa kalau anda apa dia ini satu dosa ko jadi bising ko kau bising kebaya tapi dah sebelah ni mana korban korban dia pokok di sebab salah mana bom tapi bom di sambil dosi cai oleh khusus hantar ke Twitter mereka tapi tuan benda baru modal modal forma dari itu bom ini kisah putra ke forma itu satu dosa ko jadi pokok di sebab salah mana bom ini asal seorang orang kerja hemat orang macam mana kati hemat dia buat ini kisah kati hemat orang karena putra mereka kerja ke ekdom sangat khanggenan raja tosur ke baca gom jadi saya kaum dia kerja ke arti sih dia orang mana jak khangsa raja mah boleh pilih dosa sekom cai saya enggak ke arah tu kemau jomida kota jadi besar jadi saya kaum boleh jak enggak ke ab jomida baca gom agak jenis sahaja wahai sahaja संस्कृति wahai jadi asal semua jalan jadi khangsa thang ke kan cirodan ekta dem tu cirodan dunia jadi bos orang tinggi jadi tu bos kerja tu cirodan dunia tu cuma ya jadi jangan lupa bawa semua yasak semua yang kita tahu. Hakikatnya saya संस्कृति kualitasnya kualitasnya ujar. Apa yang awak jadi itu dari baru sadar kita tahu apa kerja sadar. jadi asamanya satu dosa atau sini bisinggo jalan dia juga ya sih lagi mana jadi borong maksud tahu jangan semuanya satu dosa asli jauh biar pas korupsi tahu tu lagi mana ya sih kalau tu sahaja kan sini bisinggo satu graduate tu jangan master degree kau dah kau mah aja abun bisinggo jodoh scientific संस्कृति ban borong ya bangga hanya ada tu mau kau le kau mah awal bisinggo 1% 2% kan jodoh asal kalau ada সাহিত্য বা সংস্কৃত শশাই নাই তেমন টিসাইতে আমি ঠান্ডা না mereka tahu apa no jadi lagi awal hanya মধ্যে এই যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন যা সাহিত্য সৃষ্টি মানে যা আপনার তো এই সমালোচনা পর্যালোচনা আবার যে বিষয়টা এখন উঠে গিয়া আটা কাছে আমাকে এই যে সাহিত্য আমাকে আড্ডা মানে এই যে সাহিত্য বিষয় গণ লেখক সারাই মানে আপিরো বাংলা সাহিত্য বাকে কাছাকাবা ভাইটো সাহিত্য যে এফেক্টিভ কাছন বৈশিকা বঙ্গের বিছিন্ন বিভিন্ন আড্ডা বিভিন্ন গোষ্ঠী দল ছোটখাটো গোষ্ঠী 10-12 জন 15-16 জন আটকে খেলে গোষ্ঠী প্রত্যেক ছাত্র আসিবাইও আড্ডা নিবাইও সাহিত্য সমালোচনা খেলাইও এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেরাও সাকিব তেমন ঠাকুর পরিবার তেমন তোরা সাকু আরও সারাবো পরিচয় গোষ্ঠী যুগান্তর গোষ্ঠী হয়ে বিভিন্ন দল বিদল আরও আড্ডা নিবাইও কবিতা গল্প পড়লেও এবং তিনটা সারকটা খাইতাম আবো বড় খুশখবর নালিগে আমাকে সমালোচনা খেলাইও সমালোচনা একটা বই অঙ্ক অন্য একটা গোষ্ঠী নেই আবার তিনটা সমালোচনা সেই যে একটা বই অঙ্ক লাইও কিন্তু আবো আর সমালোচনা খাইমা কিন্তু খারাপ নিয়ে কিন্তু আর সাহিত্য সত্যিও দেব সে আবার গোষ্ঠী বসাও আর সমালোচনা কিছু কেউ আগে সেই সাথে তাফানো আবার হাইয়া হচ্ছি তখন আপনি তিনি আড্ডাবো অনেক বাচ্চা সাথে আড্ডাবো করে আসলে করে কেউ অব্বা মানে ছেড়ে
সাঁতারকে আনতো সানা বসে ওই যে আমাদের সামনে তারপর যারা একদম চিন্তাস কামল যারা এই কবরকটি সানায় যে কবজনা তমান তাখান তো জানাই জনগণ বামুন্টন মন্দকুমা বুদ্রাই খাগম কিছু কবরক থেকে বড় খাসা সে মালয়েশিয়া সারাই আনতে সন্দেহ চলো বা বসে যত মালাইয়া কারণ তিনগুলো আটা করে কিন্তু ওয়ানদিকে হাইয়া ওয়ানকে বড়কে বিভিন্ন পুষ্টি বাড়াইলাইও পক সারাইও দেখাচ্ছে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমালোচনা খাই ছুতো আপন সময় বিন বিদ্যে পক সারাই ছুতো বিন কবিতা ট্রেনে সমালোচনা খেলাই তো কিন্তু আবার সাহিত্য নষ্ট গিয়া আর সাহিত্য কেউ সে মোটে নিয়ে কেউ কাছাকা তাও তো ধরো সেমন বাকি কাছাকা তাকে তিনি বিশ্বকে দাঁড়ি করে কারণ আপনি বুঝানো তাও আবার ছোট বাংলা সাহিত্য সিমিয়া এক সময় লন্ডন শহর 5 জনের দিকপাল ব্যাপক রকম টংলাই দিকপাল সাংঘাতিক কিন্তু বড় কেউ মোখানে দিয়া মোখানে সেবাইয়া বুঝলেন এমনকি সাংঘ নিমন্ত্রণ মাখাকে সিংফোন আর নমি নিমন্ত্রণ খাইতে সাবধান যদি 5 জনের বেশি কেউ তখন আঙ্গার থাইয়া আপনি ফিয়াবা বড় যে ইংরেজি সাহিত্য যে টিসা কাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক বা টিসা কাঙ্ক্ষা কিন্তু আচ্ছা আমার মনে করে তাও বড় বহাই এই জনগণটা বাবুসন ও যে কবর সাহিত্য হচ্ছে জায়গাটি শাখা অমো একটা কবর সাহিত্য একটা লাইবুমা অমকে বসে খানো না বরং যে জায়গা যে 17 আগে তার জলতে যে জায়গা তার কখনো সাইল গিয়ে ক্লাস তিনি 5টা কলেজের তার কবর লিটি সাবজেক্ট ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এমবি ইউনিভার্সিটি চালুখা হাই সারাইবানি আমি মূল যে ও কয়েকজনা মাত্র মুষ্টি নিয়ে বড় তখন দেখে মানে বেশিবার সাম্রাজ্য হইতো যেহেতু ভক্ত খাইজামান যেহেতু কিনছে বয়স কোম্পানি কিনছে জায়গা তাই হোক যেত না বড় যে সামানি আবার চিনকে বসে খাইয়া গাছই তাকে বন আসার সময়টাও যদি ফাঁচে খেসে অমরকে হিসাব হিসেব দিতে মনে কাজে আগাছা খাইব তিনি যে ওরা খাইয়েও যত্ন যাচক শোনাই এবং সম্ভাবনা বয় প্রমিসিং বুঝে সাকসেস অভিযান মনে খাইও যত্ন খাওয়ার দিক যত্ন কবর পাঠিয়েছে নাই কখনো তালফানো চিনি কবর ন কবর তালফানো একদম থ্রিডিয়া হয়ে তারপর রিনিয়া যে ইউনেস্কো তালফানো 60 মতো বড় লিস্টি খাইছে ডাইং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে অর্থাৎ বিলুপ্তি প্রায় আর বেশি কর্ম খরচা নাই হতো আমি সেই এখনো আপনি বড় বেশি তো ফিয়াবা আবো আবো 1912 2012 খ্রিস্টাব্দ চিনি এই যে খাইছে বাসা আমাকে কিন্তু শেষ নিয়ে কুসা খাইকা বড় কিন্তু চিন্তা কিসাছে বড় কিন্তু 10 লগ্ন বড় খাইছে বাসা ছাড়িব কিন্তু বড়কে শেষ অর্থাৎ বিপদ মুক্ত মানে বড়কে বুঝিয়া খাইয়া তাম হিমবা কারণ বনি অফিসিয়াল থাকে রেডিও বা বিভিন্ন বনি জায়গা সইটা কাজে বাসা কমালি আনি বড়কে শেষ বিছনা খাইয়া কিন্তু তখনও ইউনেস্কো বাই বিশরা ইউনাইটেড নেশন বাই ইউনেস্কো বাই তখন কবর শেষ তখন দেয় বসে কাজেও অরো যদি মেটা থাকে কিন্তু কমানোর খুব বেশিয়া কারণ আপনি ইতিহাসও বুঝরা 12 লক্ষ 16 লক্ষ বাসা কামাই সময় নয় তখন তখন 7 মাসও কাছাকাছি কবর আর বাসা কামাই দম মাসও কাছাকাছি হাই টাইমে 100 বছর পরে তারপর 1000 বাসা সারা পৃথিবী বেবাগৈ 2000 2500 বেশি তখন হাই হিন্দান তখন আবার ঠিক সাংঘাতিক এমনকি সুস্থ তাও ডিজার তো বলে ভাষা হিন্দি ব্যাগ রমজান হয়ে যায় বল নাকি পথে সেবা বড় খাই হিজ ভাষা বক্সু তারপর বিচরা যিনি বার্তা করে বিষয়ন সাউনাবাই বিচরা গ্লোবালাইজেশননি আগ্রহ করে যায় ওয়ান সুস্থ আড়াই তো কাজে তিনি কবর চিন্তাও গাঁৱীয়া হাঁকে নাকি হাঁ কিন্তু অবর নিরাপত্তি চিন্তা হয়ে আটাইছে হাঁকে যেটা তিনি দেখাবেন শ্রীলঙ্কা ভাষাটা সবচেয়ে বড় সম্পদ বড় নেই ভাষা কুড়ি মানে দিন শেষ ভাষা শেষ মানে একটা জাতি বুঝেছে যেসেখানে তাবো যে যেসমান চিরখরাতে জাতি থেকে উপজাতিটা জাতি স্তর থাকা হয়ে যেসমান চিরখ পাইছে কিন্তু ভাষা করি যাকে ভাষা সংস্কৃতি ভাষা বাই সংস্কৃতি কুইন্টালরা অমর থাকাকে জাতি গোষ্ঠীनि কোনো ও দামলা অস্ট্রিয়া দামলা কমানায় ভাষা কমাই থাকায় ভাষা কমাই বড় কমাইয়া ভাষা কমাই থাকো উকুর দামি ছাও চিনি অরব তাও কমছনা বাটা বাসা কমাই থাকা সাইমাল একটা করবং বিচরা বড় দমনা বেবা বড় তো দামনাই বেবা কম বড় সানাই নাই বা অন্য ভাষা সানাই নাই বড় তো বাকি ভাষা কমাই থাকো ভাষা কমানো মানে অর্থ না দিনই সংস্কৃতি কমানি একটা সম্পর্ক কমামনি তাদের অমর মঠানা হাঁকে
जातिनो मोथानाय हायाखै बासाना मा मोथानाय आबान को बिखर जों जेसे बाना ताबो नेने माथा मजने चिल खराइति बुझे आबान अर्थहि बुझा किना आबो नाया निया जानो ताबो माथा मजना चिन बुझने जाते मोथाना बाय चिल खराइ माने आबो पन्जन गई हिमिया फियाबा बोल को हाके बासाना से मा मोथानाय बासा का संस्कृति संगे शिक्षा ने संगे नि गरमेन्ट हाय बायबा फाइनाय बिसोर जेतो बासा मोथाना जोंनि संस्कृति अर्थनीति उन्नति हाइटेक उपजाति थाका जातीय सुख सलमान गाजो अमस्रा चिन बिखबद्रे एवं बासानो जों मा हामजांनाय चिन बासानो जातिना हामजांनाय बासानो मा हामजांनाय एवं जतनो गाहामके खावावानाय गाजो जतनो आंतिया मल खायो जारा अर जामादा खायना न जतनो यासक सं न जतनो कबरनो हामजांनाय एवं कबरनो मोथानो जतनो एकदम चाटो बायदि होनना आसा खायो आसा साइनो टाउन बागै आसु बोथारसा जतन खाखाम या खाजे तावचे बनि सुमा बिसिंते बिनि वान सकमोन बाहाय के बद फानो साकाया मुजु बनो बनि कपलक बिसिंते बनो खोनाबाय Madam Songno, Sir Nando, Sir Chandrakant Singh, Sir Naresh Chandra, Deborah Manobang, Tai Milon Rani, Madam Nabo, Pritolata Madam Nabo, Difor Kahan, Tai Jotono Hagahamia Koro. And I want to go, Madam Song, Kokborok, who are Naibodon, Simi, Naiguri Donye, Suno Naiguri Domo, Abahe, Naman Soda. And Tabo, Kasa, Koklop Sakanare, Mohendro, the Roma Sujet, Sisari Norokane. Tirpurani, Babai, Koran Kasaka, Tirpurani, Babai, Koran Kasaka, Vidan Soba Kayam Kladi. O Kusumum, Tailia. O Kusumum, Tailia. Satok mong, Saimanya, Bitok mong, Saimanya, Sisadi, Norok, Sisadi. Dokuni, Yaran, Pui Kibidi, Sisadi, Norok, Sisadi. Tailia. Santi Bidan Shoba, Te Hamgrani Shotru, Karo, Norok, Karo, Jotono, Kosob Nairok, Karo. Nobani bung Korango, Kanadi, Ibidan Shoba, Nokani Atoguro, Tal Klairo. Obodesta, Porishot Takshidi, Toksha Tokmili, Koran Takshidi. Pongza Bidan Shoba. Kamni Gegeno, Mushawi, Kusaka Semai Tangma. Shumuni Til Korango, Kanao Sanman, Shisadi, Hani Borolo, Norok Shisadi. Jonojati Dorbaro, Jerok Saya, Kirmao Galaja, Borok Naila, Ulni Galaina, Borok Nimokolo, Senshao, Koma Gre Bisani Kamana, Kabishingo, Lilado Santi Shuk, Langawa Manmani Aska, Abaguno, Shisadi, Norok Shisadi. Hindi, Hindi, Tailia. Nke abong ka Mohendro, Sikre Mohendro, Debormani, Sija Kasa Koklop, Shisadi, Norok. Nke ante Kasa Koklop Saune, Sudana Deborman, Koklop Sanataka Boto Pulla, Kokborok ni Kotumayam Sine, Nke Bin Koklop, Sing Kasaman or Hindi, Nke or Hindi Dono, and Hindi Do, Hani Koklop Kasa Sika. Obna ang tabuk saya kenaron. Hindi mangsong Hindi lama boloma himna tongko. Borok bokrok poza tongo. Hindi mangsong Hindi
lama bolongma himna tongkho bokrok poja tongo hindi mangsorok hindi borok nima pha tongo umor nima pha kare cherai phurubo thuyo sikla phurubo thuyo chaka ungbo thuyo thwynyani jora kare thwynyani kirnai wani ma thuyo tuma thwynyani kiri hamyabo thuyo gulgui thuyo gulribo thuyo thymani bumum kare gubuino boni jora kare asaima thwyma gosani ojora obose ani manai janani rungkai sajane manai janani rungyakai gobani boja hori ma thwytai hopong sapong horoi ma thwytai hopong sapong tini de thwynyo khana de thwynyo tumawa nama tong jora kisisa yago takobdi boja se ojono phasadi himna se khadi dadi dodoro tuma malang basa doisi himdi takti boja kalanya nadi langa keplen lama boire hapong hatayo tongo harwa khasam kana nangane lama bologma jobor himna samungono himuino tongo busu jora thunani nangno thanai nangno sabole sanai nono bojano bere thunani nanggo ukulok mansong tongo nini bojano khosai tuyane tumawa nama tong himnani samung dosi hindi do engke obo sunna development sija hindi do koglok engke ta kese koglok tongo ramcharan development sija lamo phaidi engka koglok sawana babu hu khogai hu aseng sokka hatal kyo khatini chalai gurido thanani phaidi hatal lainani tini gurido nokdok ni hu alem botor hugo tongui bo tongtho kami botor ni chalai bo gobang chalai gurido mado kami jobdiri khando karbari lugubai chonglaimani walai subai bo jinio gurei bolongseung suanani lama puro kami ni boro putulya joro baksa thanangno tinangno himnani ruwai sanlayo ongai thansa samrai pula sikla bura jela thumsa kami hamkrai sebanya bagai gaji sena koridor madok chalai gobang rok bulan sini dinoro chalani phanbai dolan tanglangbo tangnata khat dinoro logo hamkrai naine jobdiri logo sosama nagi logo subama nagi saka hamnaye dalal basanai dokhona walai mongtugunai wansugui noro tomung naisomdi badua sini badi seja alabai hamna manggala hamkrai lamo faidi oke kai koklopno nang sasine hambai jodono ini 1970 ni sini yang jadi Koklop kada kesa ni kalau sini sakapro dia bisa abo saran bosogo je bisa suno 1970 je literature no provinito kayo puila o bisa boka Koklop bisa abo no edit kayo knowledge to sini lo itu kalau sun lain diri ni aku soal sini je Koklam Panda awal sini awal kemarin kopalkan kemarin je jara hake lip kayak ground sini je nol itu borban kan tapi kalau kita sambil de borban kerja kat sini ground tapi kalau saya bisa tapi kalau saya mulu je karakter je untuk nawi upload kayak ni Kokborok Chuduri kalau thanglai bosi pra-pra untuk upload Cini borong yang itu, cini borong istimewa tempat tadi kita Kokborok ini, akhir umur, Kokborok Chuduri bahasa Koreso. To jauh, aru to bangma Afrika itu 70 decade apa Kokborok ini je Jermani je teman
가동카자 동안이 아무 따프로 가동카자 엉크하고 아이고 따프로 수제 공치네 아무는 물론 공태어랑 사카 동마 수기네로 공부 사카 아이고 하이 공마 또 뭐지 보도라기 때 공마 바 지니 수도로 비보라 사슬랑 비보라 바 따샤 오니 게 사만 정도는 노래 공마 건설 그리고 많게 파이네 되고 파이고 Sefali de Poma, Bipali de Poma, aste afro isipin olo, tasha olo, bro. 80 yang mo 1980, 1990, hai kami kata, tur kami kata. तो जैसे वो चीनी जोरा एकदम जो मुगलों जोरा नी बहुत केसाल कमाई तो है जो कॉप कमांग साकरी लो जोरा तेरे वो कहते हैं तब वो दियो सेंचुरी ये तब मुनी Bishira Ketalo, Kokborok, Koklopno, Biplop dan Boma Biplop, Koklopno Biplop, Biplopno kumului, kumjafrei, langsung lain, Kokborok warnai foto zaman Boma. Tuh, ya Pak, kalau ini Biplop dan Boma. Kalau jemci ni pada pasti ni koklop sehingga keren probang sih triperan koklop no kasih hasilnya koklop ni mungka cini ha asuk macamnya cini ha tok satu milik bungo hapung hatai tisa jijiri dajose naik hobo oh hani watei noba oh hani mutung kumba terang tei gelai kumpui bahai baka usala thar oh hago tongo hapung hathai mon oh hago tongo teisa teima goring oh ha ongkha mayani ha moni manikko rangsa bokrin oh hani hugo ongo cool shipping oh hani harumo ongo mai khumsa khumpui dugmali pero saslam yokhai oh hani rangsa basa oh hani rangsa maniro oh hago belai tongo kothokma khana ho manikko rajani hasi obo belai tongthok Cini amat Tripureseri ha Boriaro. Oh hano hamza hijung kusum tongoi paika. Oh hago asai cini okra joto thi thangka. Oh hani boromno. Oh hani banano kusugoti sanani joto bo yak basa ma ongno. Jung Tangyakai samung harebui tongnai जों हेमियाथे लामानो लामा कुफुंगै थांनाय फायदि हिमदि बरफ चिनि यागो सेहाम बाखाव तिसादि गिन चिनि फाइमानि गाम जतनो हामबाय Mateno belai na hambai जोङो खानाखौ ककब्लक खायखानाय बागै तब आं कमल देवबर्मानो कयजागो श्यामलाल देवबर्मा नंद कुमार देवबर्मा ते जोगेंद्र चरण देवबर्मानि ककब्लकनो जोङो खायखानाय बागै ते volunteers रंना आं खबर जागो कमल देवबर्मानोबो खुमदें साबाय लाम सगानि बागै बेलाय तब आं अमलनो श्यामला देवबर्मा नंद कुमार देवबर्मा ते जोगेंद्र चंद्र देवबर्मानि ककब्लकनो सायखाना रवानि बागै खबर जागो हामबाय खुलुमथाय जतनो हायावा सब्जेक्ट दिनै बर' गोनांसार अनि बायखाना सब्जेक्ट दिनै बर' गोनांसार नरेश चन्द्र देवबर्मा सिंखिरन ककबरकनि खुलुममुंजाफोराव दिनै
हायनोहाय बरम सर चंद्रकांत मोरा सिंह सर बनवाने खुलुमो ताई हायनोहाय राजु तुमसिनि बरम सिनि मैडम डॉक्टर मिलनरानी जमते मैडम हिंदी बेडेकनि फोरोंनाय गथ'फोर ताई हायनोहाय आंनि खुलुमनाया फोरो ककबरक फरायनाय बदलनि कासको बरम मैडम दिदिरता देबरमा ताई आरो फाइमानजार फायनाय बसकांगो आरो जे सोलोंनाय फोरोंनाय नायफिननाय जतन नानै खागाहाम ताई हामबाय फरे आं ककलक तांथाम साइखनायावनो खरसेनि तांसाख्लायो आव पहिलाव साइखनायावनो जुगेन्द्र चंद्र देबरमानि ककलक तांसा बिनि ककलकनि मुंखा अगसा गरै अगसा गरै बुरिसे गुरा हुख्लाय जालायजाव माइसुसु साबाय ताई तिलकसा दैबाय साबो दालाय सारिक सालथांखाय नगो गिफिरो लेंमाना पौचानानै नगो गिफिरबो खाकसांया अगसा गरै आरने बिसिं सालसा बोरैसो माइकसां बेदरे सागा मिया सारिकनि माइसां माइफोरा जाना दाउरासा बुरा जलेबा तंगै बान्दिया रग खाथिरांसा दाति ददरो माइनै संजावै बोरैसो ससाय सोंखा माइसो मासिखौ आथुसा दंसा जाना दाउरासा थमाबा जावै बुरा सालाहा हामबाय हायनोहाय जुगेन्द्र चंद्र देबरमानि ककलक तांसानि जागला आं नन्द कुमार देबरमानि ककलक तांसा सावरिनायबानो खाबां रुतुबो ताबो रांसानि सादो ताबो हाजो याखलि याबेरि सेराय ताखु बाय बुबाय सियारि समल बुगै गोबाल आइदरबा फटा बुजा सिक्ला सासुल साजो यालो आजो फुंतया फते फते चिनिल बिसम फाइदि जोंतिनि गावन याखलि बुखाबाय याखाय पदाय आगिनि सालो क्राइथांका बलम फंगबा तिब्राहाव सासला फाइके देगनाय फान्सनि रिगै बाहाय मटर थाका कबरै आगिनि सालो खरा कम्पानि बेग्रें गुरुंकारा थुमलायमान खागला फेलै नाखा रुवाने बुआ रांसारनि सारि मोनाकमा गलां खापदासा नुखुंगो सुंस तुबुखा खामया जाय आबुदै सालो बेग्रें हा थेमां लेंजाखा बरम तक्षार बुबा ग्रायखा गयनेनै ताबो फाइया ताबो बुखाबाय हा बजाखा याखाय नखा गददै याखलि गावै बिनि सबै सागाव नायखनाय नायनानै बिसु जरावो दिग्रा साजो सासलां दिगनाय गबन्दै लामको बुबा निगुथाय साजा गिरिसा सम्पारेश्वरै चिनि गानावो नायथक खे सुनस उसुंबाय बटर हामया थाजा आव आंता हायनोहाय नन्द कुमार देबरमानि सिगरं एबनि यागुलो सामला देबरमानि ककलक तांसा सावैनो आरो ककलक बायने हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों सामला देबरमा हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो सुबा सागबा चुचु बरा राजि बसम खबै एहु रोजाबना बागै हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो मै गोथां थाइ गोथां हुर सिबि सेबै उलो चाकथक जाना खनै हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो हाजो गोनाङै राजसा खानो बलाय गोथा फायानो उलो वांसबै हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो वादी गलायखे जत्त खरांनाय तां पाकला तांनानि यागो जेख्रा रमै हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो गारो सिगन मामि माइको मरो जत्तनो गलावो दावानो दिग्रा रमै हाजो गोनाङै माइसिनि बिनोसों ताबो सागनि थै दै जारमाउलो लेंगै लेंलामा लगिनो माइ खोथा जाना हामबाय बेलाय ना हामबाय अमरनो विकास देबरमा बिनय जमातिया अमर देबरमानि ककलक साइखाना रमानि बिसिंते जों नंजना ककलक श्री गोरों चिनि दफानि खरांनो चिनि दफानि लांमानि नाहर मुंनो बाहायके ककलक साख्लाय खाबन जों
खोनालायखा दै खोनालायखा चिनि ककलब बाहायखे स्टेप बाय स्टेप डेभलप बुंखा बेलाय बेलायनो गोथांहा ककलब आइ खोनालाय हामबाय ताबो आं सार चंद्रकांत मोरा सिंह जी नो नेकॉट डायरेक्टर नो ओ पांडानि हामबाय Kaka eba subaka bono obijab kari mani obijab kari nani bo lama mani yang dokter no okoro bono yak sotoni ne harta hangkai obo hakino sung kaisa 2000 ni yak lobo sini sikreng Nanda Kumar Deborma belakini mengenang resep mengkereng kokai kereng tunuknai koklopnai te bono boleh boleh ya boleh nani kokai kere Nanda Kumar Deborma sikaduk malino Koklop saja kok khung habani bebak dal bidan managis koklop ni bini mumbai lo sengwan suk mung sini sengok ko bolisiwo khatane siwo sini wan suk mung ro duk malino awan suk mung bina romantic tragedy bina bo thamung nai sini apa bani seng kisah sasa wan suk bimano soi no bina bisa bromo korna ni bagai sai tok ma ya bolo kobama koklop kriman kha engkai Nanda Kumar sar abo karika hasungni khorang publisher bo o publication ro bono sawi karika bisapno aro bo 51 Koklopno asuk karika te abuni morok mangkha sung 55 sung kokrok ni hamkrai thangtani sinai rok sinia simungno sawi bisap karinai borongno bosung pogui manya tini okor publication kokrok seito samsot obahayok kurika hangke Kokborok Kokrubai jesa khamprani lamo thangui tongkhano ajoro bijap kharijak khamu tamni ke bijap karna simung simia aro rang thongni bini biani kokbo khayo Koklop sineni biar karina ni biar rangni biar wansumung ni biar kokhaini biar keba kokthai ke sung biar kari kokthai rutungnai ni si biar obahakina koklop sajago abon yaklo Sunil Deborma bo koklop asak seya haipano laibunga koklopani laibunga ang ser-seri nai dan bidalawan sumuman kha jemon nore sane ang kubama bijak porika aboni yaklo bono kubama bororo koklop sika kai bono sini koklop puya henmano abono alusana porjalusana basantor khaitani yakumun ni mano te jeng kokseri sitani bo yakumun ni mano Sunil Deborma sar bosika risa abo 2020 2001 obo hai bisiwa bo sekarika abo bo hai na hai koklop seito sangsot bano karijaka sawi karijaka angkai bo ro bini simungo boram bika tako kokra samlan Debormano boram liuino obija yahri bika ne angkai ang tabuk isa kok masanai ang je tini ano barjaya perjamone pojaya perjamone जों सति सिबाबाय आं फाय माना नोंनि खाखाया खायफानो सारजोंनि गयमुं गबमुं बिजाब कारिनाय आफोरनो लुकुरंनि थानि इवान सुमुराव याखारि मानाना ओंखाय दाबो करो 2001 अबसिनि सावना 2001 नि सिमि दाबो सजरा सैनाय र खरा गोसो Kokborok Kokrubaino Kokrubayo Koklop sei sini Koklop ni hamkrani lamo tubuka ti bahake hamkrani lamo tubuka bo bahake tubuka borong ni aro tamoto borong ni gereng bahai aborongo sawana engkai asak jora जों माखा 59 kai basi to cukup koklop 2001 ni sini anu mokolop lai mate obosoi sei bijak lai karija kai basi suku tabu bijak karija ka bijak kari munggo thausen ni selai pan kubang koklop asuk thaiman kha angkai abon ya gulo जों kokrongna hamkrai kha ani wansukma ni ya gulo te kisa kom thengai karija bijak tabu sukjora 2001 ni sini tabu sukjora जों kom thengai karijak bijak o bijak mangkha जों bijak kangci sini bijak जों mangkha bhai kom thengai karijak engkai o bijak rogo bo
pom thengnai rok kwbangma sekrong rok ma asuk thai reka bahai ke sekrong rok khoroksa sinani thani koklop na hare bobo hai ke busak griman bia ni bisingti bijak rok reka abono jora tongkang ke ba sawi man kamu thaipano ang obong kha ani tothok ponji eba hamgrani lamo thangtani busak koklop sika aboni ya ulo tabok tesa ketar Jora to like to kan jora like ta tabo ang bisingo hatnani nei tumani mo bisingo te hapang langka aro kobangma tomo sinero bahai ke bongni wansu bungno kwarka oboro haipan mo kogle sae sukliya taisa ketar sinero asai phimani abong kha seng nukha samoli deborma angkai Rohindra Deborma, Lincoln Murasing, Borok, Lincoln Murasing te, apa hakino? Sini ketal sini rogo 2020 te 21 apa hakke Kokborok hamprani lamo ya periksa paika. Te, ang to jora pai thangka, hasing ang pula kopai saja jora ni kebai, beba kuang sujal rok semangla, angkai ang kopai saimanya pano bijak ni singti pan mana na ora kobangma pes tongo sinai rok bahai sika bo bahai ke wansukoi sika ibong wansukung na ang alusna porjolusna khaimani singti bong ni kokthai tak thani ang uklogo khasegei bong ni kokthai ni borok te laibuma hukumo hoda dofa ama hai kokthai romo bahai ke tisokha sini langma dhalai tongo tei kosokoi tongo sini koklo baro kaisa ka bai thangni langma te kaisa ka hoda ni langma te kaisa tongo dofa ni langma ani hoda ni langma je pur jung jal phayo ani bai thangni langma wa bo phai thangu ama hani sini koklo bai bo bai thaga ang kok saino sasena kaisa muktumangkha boisi hengpano lama ni thaijuk ani lebu khani khajuk beba ngoroi la dui thangboyo khorcha barok sawo tamni khotana nai nangaba hadali yongsa buksa baza ang saka mo khasa oi suoi berai toni kanke rakka ri kai sanai ko ma tongana leba asamani buslino kai ri kanke abo bukhang yaran surui bukhang kotorongoi abuni bothaino masanai abuni bothaino singtini masanai borang sini sikrong sasong tini sumo buthai rika bukhang rika jeng abuni bothaingai buslingai tabu tai bini manya ke khobro bani borang hamkrai phainen abuni hamkraini maluno tini 2001 simi 2021 jora 70 জন ni selekan kebang koglo banai koglop lai borok bai thangni yakung bai pasane ni sengkha sini lai pumane dekui be khatonoi asek jorano ang to bisunga sak khamaliya kai tesia porong menang cakra jek songan flumung ya pharo te khachuksa ani sak salai te prangnai je serengnai je tongo te pandawla jinai ronga khapangni flumung te hamjong ya phare ani ko samung eba ani ko thmana kisa pirmo asek jorano mathaka program show Tripura Bangladesh ni bosimia Bangladesh ko kobama tong sini no ni loge pasha tahu to Facebook WhatsApp ini rokom dong ni juga jog tong lain alni sini lo Tripura lo program show Mohendro lo Tripura ko kam sini bola da motora sini to naro jauh abo aje ari layu sini hani ari layu itu kum jaga wo Delhi falon to Koklam ke mainland to Koklam ni mainland ke Tripura to ni malo les aboni sini Tripura ni ataro abo Delhi falon ka abo Australia ko sini pas mo ke suito Australia ko Sottu som sini abo ko mai cheta so ke ari layu sini bolo tu sanai Kokborok ari layu moni de bolo sanai bolo Kokborok burirong ni Kokborok burirong ni suikom sini Dr. Milonrani Jamatia sini galaino zola kaham malam cukup besto borok Dr. Milon dia ba boloman katini sini bisimo osanai sini awo noro silani dorkar je Kokborok burirong itu galai ke kaham filek jono sini siniar Kokborok aro sefali dipali dorkomo tahu sudah itu kaham itu apa itu borong ini bersama itu saat ini sekarang
almost থাকলে বা শাখা ইউনিভার্সিটিও একটা প্রোগ্রাম থাকবে হঠাৎ খেসে টিভি আছে দুটাল টকা চিনি ককবরক দিল্লি ইন্ডিয়া টিভি উদয় আরো যে ককবরক পড়িত হ্যাঁ ককবরক শেফালিনী ককবরক সব পড়া নাই বিখ্যাত বড় ধরো যে লোকে আগে বিশেষ হিন্দি সাহিত্য নিয়ে একেবারে টপ বলছে যারা তোমার কবিতা বা এরকম লিরিক শুনে আব্দুল ফরকসা গুলজা বলিউড কি বিভিন্ন লিরিক্স গুলজানি খুব বিখ্যাত কবিতা বাংলা হিন্দি উর্দু শায়রি মানে খুব বিখ্যাত গুলজা সিয়ানো বই তামসা তালিকা সারত তামসা পাই ককলপ হিন্দি অনুবাদ পাই আহে সারা মানে বছর লাইয়ে 365 কবিতা তুই আর 365 কালিয়া 360টা কবিতা তুই বিজাব তামসা তালিকা 36 ল্যাঙ্গুয়েজ আর 36টা ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষ করে ককলপ নি koktan tansaton abu শেফালিনী ককলপ বাবো একে বারো দিন ইন্টারভিউ রুফরো বো ককলপ তান লইছি পড়িও বতামুঙ্গিও বইলো কারেখা তোমার হই সারা ভারতবর্ষের ককলপ বইলো বাহাইকে ইম্প্রেস করবো আবার সারা জানিছি ককলপ পড়িতাম বিনি লেমিনেশন এই ককলপ তানসাতো যে পুরোনি পরিচয় তারপর আরো সিডুলটের সার্টিফিকেট লেমিনেশন খাজা কাগজি পরিচয় শুনছিল বড় আসো খাতায় তঙ্গ পাহাড় তঙ্গ বিমান তঙ্গ বিশাল তঙ্গ তপসা তঙ্গ তঙ্গলি তঙ্গ বোফা বাফা আসল নাই তোমার তঙ্গ আসল নাই তোর বিশেষ তঙ্গ কোনো সেই পরিচয় করি কারণ নেই পরিচয়কে খুব এসটি সার্টিফিকেট শুনছিল আর লেমিনেশন থাকলে ককলপ তোমার পরে কথা কোর্স বলতাম ককলপনো গোলজার হয়ে বড় পড়ে দেবো ডেভেলপমেন্ট দেবো ককলপনি চুন খাত বিনারি কোনো বিষয় করে চুন অনেক সময় খাত পিসাত পিলে ঠিক না ওকে দিন তাইসা বড় মা খাবো তাইসা তঙ্গান করতাম তঙ্গান আমার সময় নিজে বড় চা করা নক জীবন চা কিন্তু না হয়তো চিনি দুর্বলতা থাকলো আইদার দিস উইকনেস আমাদের বাপলাই দিস ইজ উইকনেস অফ ককলপ পড়ে বরং দায়িত্ব বোঝা হয়তো ঠিক মতো যোগাযোগ করে বরং তোমারিয়া অথবা চুন চেতনা কম যে কোনো কাজটা কোনোটা ঠিক যায় ককলপ পড়াই বলবো যদি নরম উইকনেস আমাকে সংশোধন থাকে তেও বরং সুইনাই বাই ছাত্র বাই টিচার বাই যোগাযোগ তেও তোমার নেই দিস মাই ফিলিংস আর যদি খবর ভালোই খাই আগে দিস ইজ আওয়ার উইকনেস চিনি টিচার তঙ্গ স্টুডেন্ট তঙ্গ সুইনাই সুই তঙ্গ বরং খাই আগে দিস ইজ as a whole total weakness of the Kokborok language our chini weakness যাই হোক হতাশ হলে আহে অবশ্যই কমই কম বিষয়টি কমই কম বলিরঙ্গি সুইকং আমি সানে ডক্টর মিলন রানী জমাতিয়া ককবরক ককলপ ককফারবা বিশিন্তি অনুবাদ ট্রান্সলেশন নামাই নামান ককবরক নেই ট্রান্সলেশন নঙ্গই ককবরক বড় ছবি তবে তবে সে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ইংরাজি নিয়ে বাংলা নিয়ে অসমিয়া নিয়ে হিন্দি নিয়ে অনুবাদ নই ককবরক বিষয় ছবি তবে কক ট্রান্সলেশন নিয়ে একে কক এক্সপার্ট নই মানে কোন জায়গা থাকলে ককবরক অরণ ক্লাই তমনে হাকর বিষয় দুই করা বিষয় এবার তাই কিসামকা হাতানি কোনো কিছু চুম্মানিয়া চুম সিবিনো চিনি বাই মা কমাই যায় হাতানি নো চুম যদি নাইনা লিখে নিজে কক বাই ট্রান্সলেশন মাস্ট আপনার তুই চিনি ট্রান্সলেশন ককলপ তাম যারা তুই ট্রান্সলেশন তুই বুঝুক ফাইকা বুঝুক থানকা আবনো তুই তুল যারা বিশ্লেষণ ফাইনাই নরেশ চন্দ্র দেব বর্মান আর ই আলোচনা ফাইনাই যারা সব ফাইকা যত আরি খাবাই খবয়া ফান্দাই মায়া ফান্দাই একে চুম্বনি বাংলো তিনি ককলপ সাম কিছু খানা বই তিনি ককলপ তুই ককলাম বা ককলপ সাম চুম আপনার কিছু খানা লাইয়া নাকি ওক অমল সুন্দর রেখা বিনয় পরেখা একে চুম ধরো যারা সব রেখা
नरना बेलेखे हामबाय फरायनाय बदल इ सामनो दामाबाय बर'बो हामबाय जोंनि स्रां जातिनि प्रतिनिधि हिरेन बाय निम्बु दासि केमन समरेश हिरेन बाय समरेश समितिनि लगे आं माबा आं बुंफोरखौ आंनियाव खुब जाया jangan lupa orang itu malah jangan kasih pokok. Jadi hiren semua resiko hambai. Serang jadi balai ke Kokborok not tui blok kuk kabe kuk santalan blok ombolai. Ke ani office staff blok konggo blok itu nekol mani Northeast Center for Oral Literature. Aku songkir itu nekol staff isi sase. Itu samul blok itu blok hele hal-hal yang jauh tuh hambai. Aku blok bos kanggo kolokna tunggu angkok kisah kawan tema kita paling mbak bucinan nanti cuma bola hawi tom tahu kalau bucinan bagi yang lalu kita hai masalahnya jatuhnya orang yang bagi apa Sengmani bagi seng tanggal sinai awalnya bagi kajian punya Koklam Panda ni asok pang borong menang sa sigrung te Koklopno Chandrakanta Murasing sarno ang beskan dan sawasuk hanya ni bagi zora kahamlo ya pariwo boni logi ono asuk hanya ni bagi yang kobok nai sini Kokborok warnai botol ni tangfang bernarani jamatia boni logi no ang koine sini Kokborok warnai botol ni Madam Pirpilota de Burma tai ketal zoran di sini Kokborok Koklop sini rok ni bising bomong kenal borong kenal Koklopno Pirpilota de Burma beskan dan sawasuna ni bagai yang normal zorak no ya faro interaction offline namo am bagi doan kaisa corporate lain musungani awong kan Pirpilota de Burma Bornarani Jomatia, Konfia de Burma, Biplop de Burma. Oke, Jutorulok College University Eroko Purmitolo, Abu Galai Mani Ambali Kok, Blok de Mani Bisitoi, Blok Bakha Suyo, Kabangku Suyo, Oke Blok Fidel Bukolong, Mansunan Bukolong, Purunani Bukolong. Oke, Borok ni bising kok kaham mana ini jom. Contoh yo, Pulero, the early period of Kokborok poetry. Kokborok ni Kokborok kecam, kita sekarang saya kenal kan. Obis ko, dolo tahme positif di pulato sum mangka. Abro kalibu, sini yo Kokborok kesama tu saya kenal lagi. Pirpilota Dr. Pirpilota de Burma, Kokborok Warni Bodoli, President. Suntik kaisa jora mamsima ni bagi, tesi suntik fresh mana ni jago, suntik kaisa cina Koklam Panda, asuk hai mamsima ni bagi. Ang puila sajingo Madam Sapali Debrmani Koklop khana oine anbukho obunu khakao jebur angburing khaba angburing ma bai obunu buri dok diki belai sampai leya ambai angkaham preparation maya rogo belai sam gobama anu kra sajot kala admission ja bono operation khairi dinino tu hoi songnani sinani tripaya hanya apa ini pun tulis macam macam kisah. Orang bagi preparation maya, apa no? Sun, Kokborok nanti ne, kucudai orang tu sana ni bagi sun, orang hari kaya nama. Pilih jora apa no sun, orang hari sun sungsali macam Panda no, am bagi tu sun. Balik kata tu macam mesin sahab no, bisnes klien cini, nore junu sahab no, balik na amak kulumo, tam teke bin suapaya. Bini je samu, Kokborok nanti ni kucuk di sana ni bagi, thane boy melawan bini, otu bihari baspi ni bini kono populus kerman saya
bini kokno sana thaki bela ki bolai beya Kokborok no tine bini samthang no choklaya phari jung Kokborok no kuchugo tisa thaniyo chini okra sakra kcham jorani sikrum wansukrum auti rogon tine amtine sanani ora sujud mama bai bela jeno am jodno no upor hamja pachi beya paro bises chini recording director Chandrakanta Sarno bela kin hambai marbo bom haiki phari जों थांजाबि खालायनो निजरा आमथिनि रुमान बागै खालायमा लायमान बागै तांखौ जोंते बबुसगां खालायनाय अबनो ताइ जिनजोत माजो खायने रनो आं खा उखुर हामजाक बादि बाया फरो जोंनि इउनिभार्सिटि हाइसकुलनि मेलन मैडम डॉक्टर मेलन मैडम ताइ मैडम खुंतिया ताइसिनि स्ट्रंनाय पालो ताइसिनि स्ट्रंनाय रनो जों साजिमो सागार जे दाबा लिपियो Kokborok poetry दर दाहमेदन बुजि कृष्ण नबातिया बाथि अबनतिने आंजिसा बानिबागना सानाने खानानाय borok dot puila Kokborok नतिनि Koklop सिने जों आबनो वांसु दं हायपानो बन खानि वांसु नग्रों दं आबरक सिकालामानि सिन Kokborok तिन कुचो कासाकाम जेफोर सैजा पहके सिन Kokborok रकमि को बेरे रासो बांगला खानो जेफोर सिमि जों सिनुटिबिटेन ग्रुप ब्राह्मण बर'राव जों आगिरिसिम सिया तंखेसिनि लैंग्वेज सबसे माइटि लैंग्वेज खानो आवजों साइमान फेवर सिजे गरे खुबै खुब गंजा गुमानि बागै जों अमहाय गुमानि सिनसे सिगां जे बांला को कवानजि को आबो बरक सिमानि सिनसे सिगां जोंहा बासिकिया आमबाय बंग बंगखौ गोबां बेदि बुब्रा दङ हायबानो सिमानि दङनि बागै बर' दावालनि हाय अंग थायो दङ पास नाम्बार थायो दङ कक सानेर बिसिमा जों आरो खबजा जों Kokborok सानेर बारो खबजा दामखौ जों जतन कवानजिनो साना नांबाय जों खोनाव जों Kokborok तां जों Koklop तां जों Kokborok तां कुचो कासायनि जों आगि बुखै बुखक सालाय जों साम जों folk song वाइन खिलिमु आबो कासे Koklopनि बोसोरनो गावरबाय गावरबायनि बोसोरनो बेदिकनो जे जोंनि folk दामनाय folk song जोंनि त्रिपुरा जामानि जोंनि एलिजिताय निसाम आवरबायबाखनो Koklopनो फेमस सिनार जायगा सिनार जोंनि जोंनि तामुखा जों बुंसे उखुराव खालायदोंमोन ताबोसे जोंनि Kokborokनो आसिजोरा कलेज लेभेल बोसोर 5 2011 University level was 5 2015. Sini rumno rogo 5 1981 yo kai. Ingke obon sekango kebang borok cai tengah. Ingke jung obon boy mung kursa le tango dolo takame dai kuzi krishno anasaka. Obon jung without ya nameless. But in kok tongo aborong bumurok tongo jung baksa mutumari ka samte chin buku sajak haimani abhai kok. अब हाइकु माने तमने जादु निर्सामु उनका चिन अब कैसे Koklop फाइनो और बगे जों दरो टाइम में जों तानि खुसा तेकलाय के बिनि सिकला जाबे बिनि Koklop आसु बांथे अपन Kokborokनो कुसुबिति स्थानि बिनि सामन गले के नाइकल जाथाय बा सेट जाथाय तानि हिंदी बखरसा दफा Kokborok कक सानाय दफाया गुबुन दफाया किन्तु तुइ बहायके Koklopनो बहायके माने Kokborokनो बहायके कुचुटी सानाय आबो बिनि वांसु जों बिनि बैकग्राउन्ड नायके जों सायमान आंनि बागै तो ताबुक जों Kokborokनो ओरिजिनलनि बागै ब आपनो जों वांसु दंबागिनो बिनि और सिजागो जों नगो आंबो ब तामसा Kokborok जे बोतांनि Kokborokनो और सिमानाय बा पुरिमानाय आबा सिमानाय आरो तिसे खनारिवानो जिन नरेश्वर सिमानि आरो माने बिजाबनि आरो तिसाका जे सिगां जराव बर बाहायके मानसुक दं Kokborokनो तिने कुचुटिसना नेबागै बाहायके सामखाय आबो जों बनुखा बुबुग्राने आमालो आफुन सिबिन बनुखा Kokborok बकबो गुबुन दफानबो हायबानो जों Kokborok बैतावो आमे बकिके सायमानो
tay asuk cachukya tangka ajorani ko angbu chung tabu abunu porinan belek tu omo nai no chin kubun literature go jen psycho no English literature sumo bahai no je al period means je inko Anglo-Saxon period go inka tai inko period go apro sini dokni Koklam ni puri simandya boru naro puri maya boru abunu justice hero manuscript hero ठीक हो भाई नो सुमर तो लोटा है तो सुन किसे पूरी मन ताम बसुं है तो माने चिन बरफ दिसिन तो माने कोलो बारी सुनामरा कोलो बारी आं नुई फेके बंग आजा गारो अब है बो आं बगिनो ओको बाय ओको को खाना तो तुम ओको को रो बाय ओको को नाइथो जिनिस तो आं बल बो ओमो सियो मदम ने बिसिरासा निजिब्रि सुखसुकांगो नो बो ओको माने को बरफ न तिने बो Kokborok ma ong Tripura Byakoron Sri Lanka. A Sri Lanka ni upin kesan sah ni tolu. Aro chun ta pori khana ke nor busu buci na abna chun. Tekse chin ko usai ke chun ke stress remo. Am Koklop bin Koklop bisa sije kari bin Koklop sije tomata mo bolong nokha chun maya ko tekesen ke tamu hati. Te khatung sana pura manje ko chun khane play inge or sije tumna di boku borum tini bini perspective mane ulo bahai nai aun tam sine wanje kosul jaita Tripura salo chun ki kiche busi mana naro tomke o bo sema wanje jaita wanje kosul jaita Tripura sabo jati busuk tom abo jati kechang dopa kena je ahai siu kuai dia Duising, ong, deusing, tebo bahasa untuk. Abu cuma biar pori nanti go, enggak cuma aku baru naik itu cuma abu nolu go, botam sana naik. Abu nolu sampai cruise ini cuma bagi nolu. Wanji jati no kosor, hai. Tripura sor go kamang kosong tu. Abu kosong kesang tongnai ro, dopa, tongnai ro pun dopa ini. Abu kosong ro engkau siu, kuai, dia, deusing, Duising, deusing, tai bahasa. Oh bahasa jati rok tomo tu. Tahu abu hai asu kusung jela ya. Bor jeko bekok sawo abu no Tripura kok ini sini jago. Tripura kok asu fuarjak ya. Tai okok by serumung rider klajak thaya. Piaba okok thayo kok rubai kok gutri tai kok kena toro. Nai thuke snajak tomo. Abai no Om hai no, abang bagi okok bay. Rung serungan tay kok ma bisa klay mano wansugi satru bakang klay kangsel kok ma bisa sina khajen capkha. Om bosimani bo Tripura ni trin no rumo 1300 chap trin posmas ni sunamora kumila bo obuno sikya. Ikan nai di 1897 आज वराव वो ओ कोकला सिका का इनके अबुल सुनता में तोंग चिन कोकबोरक नि कोकलोप गरी चिन रसाम तोंग फ्रॉकटेल आ फ्रॉक सॉन्ग इनके बोसी कलामो नि बगे ओबताव जु ओम हाइमान इनके के जुमोरो आमोर बिनि कोकलोप नि किछि से परीक्षा ना मंग परि खाटुम छानो आगिनि रा बुबुग्राना आमालो कुनु Baru rokok berbeda, aku pernah sinan thang eke, bubu gerak foto rokno, ba genang rokno, borokno, belai ke bongi ruaimu, sari maklai. Ambai bo khatung sano bosi, boru ma yakaro, borum rini bubu gerak rokno ba yakaro. Ambai bo oro okok sika kulani te paitan sim pori kena, segamgu kulumo ang iso kotor, kulumo ulo. अगति त्रिपुर जिन आगे पूरा ने राजन को उनके त्रिपुर और 184 जो ना राजन को उनको पूरी ने वो और सीमन सुदक्षिण ते दक्षिण राजा धर्मातो और बताम से क्या कोपाइथंगो आर रिने व कोपाइथंग आर को न मिलिरिसियो कतो त्रिपुर दबत धर्मातो हमको माने बिनी कोपाइथंग को मिलिरिनि को अगाति छिजा Aku buku om hai, sini ni bin om hai gotong, mana simen bini
खान बा अमाय सिने जे कोक्लपनो नायथख्लायसिनानै समनो दं इनके जोंनो बायथाखौ बोताम सेके जतनि उलो खुलुमो ओ राधा किशोर मानिको ननो खातुम खे रुले फान कोक्बर सिनानि आनो बिनि कोक्बर जों परियानि बेले तो तांके कोक मुंदो खन बररको ताय आ जोरानि को आरो गोसाबै तंके तामनै नै आरो नुआतिया आती बररबाय न आबनि कोक्बर न आ डायरेक्ट न आ जोराबो बनाव बो तेबो सीमा न तमने को आंजै इंग्रेजी आरबी फारसी आको गुनो सिनानि बगै बरुवाइसान बो ग्रान्थानियो सिनानि ते परिमाण त्रिपुरा तंनाय फरक बरक सिजानि लादि BROKH ब्रक ब्रक एहाबे कि बुंनि आप्रक नै बुंनि खरान दं एहाबे के इके जोंरते बनोगो Kokborok आप्रन कोकथाय बैताबनि कोकथाय गोसुकि फेलाय हायपन बुसि कलामानि बगै ओ बेलेखे ना अमल बो बोबग्रानि रुवाय सानि नै बरमन याफारि नै अमसियो बिनो अकोब्लक सिमानि बगै जों बोबग्रानि बुंरकनो जों सायमानानै बायथाक जरा बखलु याफारि नै अकोब्लक सिमानि जों बोबो इंके बको कमा बिजा बोकांनि सिगे पैसे कमा कलाई आ कमा कलाई नि बबि नि कोब्लक थाइ नि तिक्लाकिया आउखा बोलंग बाय हाति नखानि सुन माने को नखा सु कार्यान ग और सुनु बिन हाति आजराव बिन वानसु हाति तामो जुतुन सायमान हाति आपन सिन सायमान ब हाति सिन बरो किन्तु बाजार बाजार बा नि स्टाइलखिया किन्तु ओ नार तम बय जों तापरे से तान थाय थाने जों हाति असुखिया उमका को बरो नि कप कचा बिन थानियो बनार कम जे भागे मथानि तनानि बागै और सुनुको कांकिसे परिनो आ परिबेंसा नों आं सेरा तबे व आं अंगु नों आं सेरा तबे अंगु तंथगु हाति सागयु माने बिनि ककथाय रो आ जरान ककथाय बेतावन ककथाय माले कि परिनेन तु आं ननो साका नरनो साका जे आव नाइन तां के जिन साइको इंग्लिश को रोगो जों अबाहायनो आं बुझि अवनो बुझिमा परिलाने नोगै आं खा हामो माने बा मानय बेगै बागै जोरनुगो जों बाजार थाके ताङो बवनो साननायो आ जतो माने मानतो सम मस इंके के तांनाय नि जे नाममानि मायरु ताय थांनानि बगै आरो जों मान फालाय दगो दं आरो थांति तामान इंके जों फेलोशिप बुङो खरसाते खरसाय मालाय खादु बखान बक्स खालाय एयो बाहाय के एयो बुंखा बाजा हाति जों वाइसे बयस थांगा बाजार बुंलाया हाति बसिनार को जों सायमान जों अमाहाकि बसिनार बिन के वासु दं तांनि बकु मुंदो फानि बरो आगिन बरो रुसिया सिना आगिन बरो रुसियो तामनते आ रुसाबे जों खुब तांनि जामानि आवबा कायसम हाइन पग्लो ताय जों खादु खनाङै नै थैजानि कामानि आव कायसे कोक्लपनो किन्तु जों सिनार जायने बागै जों कोरबाय कोहा इया किन्तु बकुबुन दफानि बरक बिबागै बिन वासु दं जे कोकबरक बाय परि दमान आंबा बिन केसिं साना आंबा परि जेन साम तां आंबा परि के अबनु जे बिन पर्सपेक्टिव को बरनो तिने बहाय गुजुक छनाय आवन वासु मन बाय बको मासि आमि बकुबा कोक्लप सियाबानो अव जुमान बर डिस्कशन फके हाति होतां फाय जों जतो सायमा हाति होतां फाय जों आरो फेलोशिप मानो जों आरो तंथं मानो ताय जों आरो जे माने नामनि मान bolongo जों तां बोतां सानाय bolongo आरो मुखा bolonखा आबेले खेना तां बयजिन ताउन बररो सरकारो bolonनो बासिदिन आरो नांगौ गले ट्राइ ट्राइ bolonखा कायसे रांजों खनिखाय सिनारा आमलाय दं आरो बिथि बराय दं आमलाय दं आरो बिथि बराय नामन बरय ता कमासि थम केराबर बागन थायमोन आफुरबो अपर सिनारे के तक्सा तांनाय तक्सा तबनि बुं दबरो सिजा कोकाय जतो आव बेबले काहा बरक खाबु थांनाय आरो जे फानकरे के थि थांगो जोंबो किसा पनाय के जोंबो सायमोन bolongता bolong buduk bolong kaham bolong ke kaham bukan buduk sam bothai buwari jam dupali turang serjoto baklara amlai rasa wa rai tunggu haja
tok mon kukain joto monoi samang manoi samang april pawra manoi hiya manoi prangrang thibo thango borok ni hang khalai prangrang oti thang boron kan khainen borok tima bolong hani phargrana imohani pha mane phansi jina april pok hebai tamon pok phan mane phangrana imohani phano phanana totro hayo beri mani toto khalaina ham bothai chawi ram buthari kibio sahayana buthari kibio sahayana jaja kanjana au bolong bisin rangla kaham chokoi bangla kuno kirana jotoni hamno ngaidi jingorono bolong tini bin wangsuni bolong kha chini thangi tonani jing borok to bolong thangi pe a bolong ni ching oro kuk sewene arani ni ching thani joto rasko su ching sa bin wangsuni ko ching nuku singkin to chin jadi ni samur oro ching to jaya ching sa awu ni phadi chunte kaise na lena angise saidara bo kese pro sadhu kusi krishna no ati bonga praksa bobo hani chapuru ajora bo bobo grana ajora bo bo praksa chapuru ingeke biri chamka spiritual song chin tanga pro chin background tung khana gran tang botino o spiritual song or zamana or sam simani person bino or sam tetrista bino or sam or sam tang bo sinani na kha tangwe chin borok ni apro galactian spiritual crisis mane tang ke crisis chin borok apro galactian tang nai mutai atai jechung khlai phemi aborok no galai ko thani balai chaya lama untum baksa asur jinis no pongo asur jinis no pongo ni bagai inge ke aun bagai no jin bubugra ajora wo sunatan dharma ba hinu dharma brahmana paitu tuine o dofano tikisa abdi dekhaimano eaba hindine boragis nam dabakya ingeke swinar ne kiri ajora wo pinto bin wanchu ko bin arsam ko sinar amboi torit mohon ab khorcha minister kasam bobin bijaba chungmano bin ogsam ko belai se bebam fresh rekle kulen chi patel jorasi mar ingke spiritual crisis ni bagai ajora wo pono ni tadi sama ini juga mereka mengasas ke komputer. So kita tolong pono ni sorry. Ingke alam bagai no bo orang kisah mana punya orang kenai dengan kulungka tingna wali ma Krishna ichar ni bagai bisnes bhakti musasia tam upai ma angbusia tharmalia sagir dima i somoy nungse joto khemar dima Krishna Ishwar na Thailakha Holy Chennai Onkha Soyong Lakshmi Maisare Nai Ama Maijukma Ma Guru Ratna Sagri Lukha Sari Kurung Sari One Sari Kwani Sari Kurung Satra Dunkha Hani Kesen Kusi Krishna Khemara Dima Bino Oro Bo Sak Sakna Belekeno Saya Gosini Mane Spiritual Bo माने धर्म न तिने वो तीसना निबल वो ओपोसिक्या ताकि आप लोग नंगी चावने तीन बार बहुत कमाई कमा हम लोग इतना स्पेशल आदमी लेने वाले वो ओपोसिक्या इनके सलाम भी सालिया इनके आज और आज वो नसरे वो ओपोसिक्या सीमन वो तब ओपोरी माना तेल और सीमुं था सिंग स्पेशल ना टेक्सा आदमी लेने वाले ईश्वर नितिके असली सच्ची हम Kaigai borok ni kok rubayok koklop kusugo kasamani engka kok rubay blaino ti sawui tai sadhu kusi krishna ni resap mum kelangjak bini sichoro mi bising dino bangla ha kotoro kokborok kok rubayok koklop kusuk beremo asuk thaimano
asal sasina belakino hambai kalau kenai tolaiman ibagai bus kan salro mana kemai seminar seng tebo salena angkai hai pandai pipama zoraya berka. Balai hambai moni depono Kokborok saran kok kami dia anggono poinai suitorono pai 1545 patah sudah. Kokborok minimum karena kuangat sudah itu oke. Banglaha gitu sini orang tahu ni nama bukan lo siapa kan lo terus kamu tahu apa yang ini di bagan po nalar bagan po dia langmani borok ni dia langmani apa sih hasilnya dia lagi apa matong lah kompetisi apa lo dia borok ni dia langmani aku tu lang itu tu tunggu oke aja langmani pai lagi apa aja busuk ke naik tu itu Abo ini Kokborok jadi asal Kokborok tahu kesan-kesan kok saya teknis saja guru hari kok sekali ya hari orang itu nanti baik itu awak kok lagi Kokborok lagi Kokborok tahu video kok pesawo Aborok tung Kokborok view gitu Kokborok what is point certification Agartala itu ayo Agartala sehingga dia tahu Kokborok kok bisa sebenarnya kok apa masalahnya kok masalahnya apa itu Kokborok Tung Koklam itu baca diskussion dari poin lama sudah tahu itu mungkin Koklam situ je korporat jadi bastop nanti Koklam kok isi kawan aku Bastop itu masuk bastop itu mungkin kalau kata amlai bukan aku tuh bastop amlai itu amlai bukan itu Koklam fikir apa video Koklam amlai bisi mau kesana tu ya mulai bote aku ni asal aja sungguh dia mau kolbai Emo ki wanso ni bekama itu dia aku kalau kita Koklam kasih lagi aku Koklam bastop bisi tu senggo hanggui bastop dia Koklam tamu itu Bago eket COVID amlai panggung dia ada program finai, diploma program finai. Gitu, pastor tu cenderung handu semua korporat nanti kaya buat lagi. Kalau tahu korporat nanti cenderung, kalau cenderung orang tu bimbing tu aku mau tahu. Boleh kali tu Koklam orang kaya buci aku tahu, Koklam pet kali tahu. Lepas hazar lokal COVID suyu. Kacau apa kalau naik itu ferry tahu, orang tahu, korporasi kok kita mungkin kalau betul model korporasi ini dengan saya sekarang dunia, kalau kita swita kita itu, iman mani shoplo, dream, acara dream baik, tunggu dream ni itu korporasi kasih itu iman Seperti teman di sini, kita komponen bisa orang ada tulis. Mang di sini dia mang di sini tu cuma pusat tu. Ini pusat apa body, tapi kisah ke bos tu, ini kebiri apa bos tu. Kamu ini mikrofon bos tu baca mang. Oke, mang di sini je Iwan. Cuma ni tahu orang tu bisa baca nak tulis dalam ya. Orang dah mang kosong tak, mang kosong. Kalau mang di sini saya boleh mang lain tapi kubungga. Kalau mang kosong itu timbang kan. Oke, jadi awak mantul, saya mantul, Jom mana kosong, jadi mantul, hai dengan dorong, jadi awak mana kosong sih tu, jadi mungkin kah, ini korpo, aro bos tu goto tong hake pilih naik tonglah, kau tahu, asal kaya tahu, kuriam tahu. Orang je, kau kaya ni bimbing orang tu kena ni, aku kuriam kau tahu dia. Benjola hero, bangla bayi.
ব্যঞ্জনাংশ নং কক ফেসারি অর্থ একাধিক অর্থ বনি শাখা শাখা আক্ষরিক একরকম অর্থ বেশিরভাগ হাত কাগলাই পিড়িবাই ওয়ানসমানি নাহানমানি তাই কবুর অর্থ একাধিক আরো ব্যাখ্যা করে এক একজন আলোচক এক এক রকম অর্থ তাই কম অর্থমান হইতে পারে কাইসা কবিতা দি কাইসা কথাইনা তুই কাবাম্মা প্রবন্ধ সুবিধা থাকে তো বিভিন্ন আলোচক বিভিন্ন রকম অর্থ থাকে আর তার লই ও বিচ্ছিন্ন হাত বই কবিতা যেমন শুরু কবিতা আবহ সত্যি সত্যি কবিতা শুনানকে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে শুনি না কবিতা শুনার ভাবে সচেতনতা নামো কবিতা শুনানি ভাবে ছন্দ নামো কবিতা অনসময় নামো ব্যাকরণ নামো যত কিছু নামো কিন্তু তখনও আবার সচেতনভাবে আবার খাইনা নামো হিসাবপত্র মাথায়ও কবিতা শুনান ভাবে কিন্তু তারপরেও সচেতনতমে কবিতা শুনিবা নিয়া সচেতনকে বিশেষ করে হিসাবপত্র হতে হিসাব লাই অর্ধেক চেতন অর্ধেক সচেতন অবস্থা যদি ছবি থাকে কবিতা খারাপ থাকে পরিমাণে কবিতা যত কিছু চেতনা বেশি সুইচে জ্ঞান কারিল আরো হিসাব মতন আবার হিসাব লাইজা বহু তাকে আবো নি বাগিল ওই যে নাইথমানি কেন আমরা থাকলো লুইছি সাব নাইথা বাহুদা আরো আমরা থাকলাই কিচ্ছু নাই তো গিয়া বলাইবো নাই তো গিয়া কথাই বলতে এখন খুলু আবার নাই তো পাবো লোক মাছ খানা লোক তাকানো আমরা তাকানো কিছু জানো তো লোক চিনি তাইসা নেক্সট প্রজন্ম থাকলে কিন্তু লোংলাই তো নাই যাই হোক আমরা এখানে এমন কিছু একটা নাই তো কিন্তু নাই তো যাই সুইতো মানে নম্বর সইকে আবো পাবো আমরা একটু খাঙ্গেছি মুসিদও সে বলতে নাই এই আমার তোলা মুসি খাই নাই মুসিদ খাই নাই বরফ খাই আরো খাই আসলাই নাই চালাই নাই আমরা কোথায় গেলাই ঠকা মুসিদ মুসিদ পাকলাই নাই তো ওকে আমরা একটু নাই ঠকি এখন মুসিদ নাই তো ওকে কল্পনারে কোন কোন জায়গা থাকলে কি বনাই ঠকা কিন্তু মুসিদের লোক আসলাই বহু বাহাদুর মানে করিল বাস্তার আমার বলতে মহান বড় বড় লাই থাকলে কবিতা কোন সব গেলে বড় বড় কবিতা শুনাই তো আর কবিতা বিনি আক্ষরিক অর্থ লাই থাকেন বিনি কবিত্ব বাস্তবতা বিনি কম হিসাব হিসাব ফেকেন লেখা কিন্তু তাতে সো নেক্সট kokborok তাই জনশিক্ষার জবাব বর্ণনালী জমা দিয়া Baik Anda, hari bagai ang jemaah jara bisa bisingnya na kairo yang saya kenal. Ang kuilawo sini sahitya akademik ni sini and Nepal ni director sini Sar Chandrakanta Morasin, they sini Sri Kuruntongo Sri Narisundra Deborma. Sini khomta ya madam tongo university go Kokborok Rwgwi tongnai tei sini Dr. Minon Rani Jamatia bohena Hindi department ni Khoroksa head of the department tei sini Kokborok phanai bodol ni Asok Khan Pritilota madam tongo tei sini Sar Raton Deborma bonoborang Mereka hambai bukan angkut mana kalau muka. Te ani bayar rok tunggu Kokborok pernairo. Te ani saya kusu te Rwgwi tongnai angjo tonono an khani hamsakma te cibai ang hiap kado. Ini ani topik kha Kokborok poetry te Janasika movement. Janasika movement ni jorabo bisa asal jorobo Kokborok Kokborok asal yang pun berikut ni mana, hai pada ulo terus sini Janasika Smiti ni sopan sudah nak deporma, bani kontinza kok ketal kotoman ini sini desa sini Kokborok asal yang apa ketal lagi kesun ni pemani nusa ko. Ini angsa Kokborok saya angsa yang pasing thangai. Joto bosong ini Koklop 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 ni Sripong ano umahai topik rojaka ang besek
न्याय खाइमानाय बना आं सामान्य साहित्य नि रीडर साहित्य नि आलोचक अंगै आं बाहाय के कोक्लप्नो नाय बुरी स्पेशली बुरी रंगनि कोक्लप्नो बाहाय के नाय और वो आं 2-3 पॉइंट बेस के कोक सावा मुजुगो एंड जतनो नाकार सावै आं हिंदी बाय आनि कोक्लप्नो नारगानि मुजुगो दमानि हंखे कोकबरक बाय सावानि थांला हंखे गोबां मान कचारो आं कचानाय मुजुगै आं कोक सामाया ओंनाय हिंदी बाय साके असुबिदा दे ओंनो निरम किसा सुनानि मुरा सिंसर तवक चिन कचारो हां हमारे रोवे जतना हमारे रोवे अभी कुछ सेकंड पहले हमारे डायरेक्टर साहब नेकॉल साहित्य अकादमी ने कविता क्या है और कविता मनुष्य के हृदय को कहाँ तक स्पर्श करती है और उसे कहाँ से उठाकर कहाँ स्थापित करती है उस पर चंद्रकांत मुरासिंह सर ने अभी हमारे सामने अपनी बात रखी। उसे मैं हिंदी के एक आलोचक समालोचक रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। उन्हीं के शब्दों में मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। मनुष्य के भावाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कविता ही है। इसी संदर्भ में मैं इस बात को रखना चाहूंगी जिसे हम लोग बोरोक समाज जिसकी भाषा कोकबोरोक है, उसका राग विराग हर्ष विषाद श्रम संघर्ष उत्थान पतन मूल्य मान्यताएं सभी कुछ तो कोकबोरोक कविता में है। अगर इसके अलावा हम कहेंगे व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक संबंधों की जटिलता आदर्श और यथार्थ के अभिव्यक्ति कोकबोरोक में ही तो होती है, लेकिन शायद हम कोकबोरोक की अभिव्यक्ति कोकबोरोक की समीक्षा कोकबोरोक की आलोचना उस ढंग से नहीं करते हैं। समीक्षक वर्ग की कमी नजर आती है मुझे कोकबोरोक साहित्य के क्षेत्र में। लेखकों की कमी नहीं है, कवियों की कमी कतई नहीं है, कहानीकारों की कमी कथाकारों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है अन्य साहित्यिक विधाओं की कमी थोड़ी सी इस भाषा के साहित्य में है, लेकिन कविता कहानी और उपन्यास इन विधाओं में टेक्स्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कोकबोरोक कविताओं के संबंध में अगर मैं अपनी बात रखूं तो कविता ही है जिन्होंने कोकबोरोक समाज को आज तक दुनिया से जोड़कर रखा है, कोकबोरोक समुदाय के लोगों को। हाँ, इसका उद्गम स्रोत हम लोग कोकबोरोक लोकगीत में खोज सकते हैं, जो त्रिपुरा की गोद में पहाड़ी गोद में ही जन्मी और यहाँ के जातीय जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कभी क्षीण या मंद तो कभी अस्फुट तो कभी मूर्त रूप में कोकबोरोक कविता आई। कविता या साहित्य ही वह विधा है जहां पर बात अगर सीधे तौर पर कही जाए तो कविता मजा नहीं देती है। बात प्रतीकों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, कथा के भीतर कथा, प्रसंग के भीतर प्रसंग, प्रतीकों के भीतर
प्रतीक के माध्यम से अगर कविता न आती है तो कविता बहुत देर तक ना तो पाठकों का मनोरंजन कर पाती है, ना पाठकों की बुद्धि का विकास कर पाती है। इसलिए कविता लिखते समय और कविता की समीक्षा करते समय बुद्धि का जगे रहना बहुत जरूरी है। जहां लेखक से कुछ छूट जाए वहां पाठकों से बुद्धि की अपेक्षा की जाती है। जितने सजग और चेते हुए कवि होते हैं उतने ही सजग और पाठक होने की आवश्यकता होती है। दोनों के बीच में अगर गैप हो जाए तो शायद कविता का सही विकास नहीं हो पाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस संदर्भ में मैं अपने विषय पर आती हूँ और विषय पर आते हुए मैं यह कहूंगी, जो घर संभाल सकती है, जो समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है, वह स्त्री, कोकबोरोक साहित्य कहो या कविता कहो, उसके विकास में कैसे अपनी भूमिका अदा किए बिना रह सकती है। बार बार शेफाली देवबर्मा की कविता का जिक्र आती रही है। मैं यही कहूंगी, स्त्री और पुरुष दोनों समाज की दो महान महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। दोनों के अस्तित्व अपनी पूर्णता में समाज के एक ऐसे खाली स्थान को भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न होकर उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। किसी एक के भी अभाव में समाज अपंग हो जाता है तो साहित्य भी इस संदर्भ में अपंग ही हो जाएगा जब तक स्त्री अपनी लेखनी नहीं उठाएगी। स्त्री को केंद्र बनाकर पुरुष भी कलम उठाता है। स्त्री के भावों को, स्त्री की मनोदशाओं को केंद्र में रखकर वे भी साहित्य की सर्जना करते हैं। लेकिन स्त्री खुद अपने बारे में क्या कहती है, वो स्त्री से बेहतर कोई नहीं कह पाता है। चाहे वह खुद का मनोभाव हो या पारिवारिक संदर्भ हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राष्ट्र का हो, स्त्री की अपनी नजरिया होती है। हिंदी की एक प्रसिद्ध आलोचक और कवयित्री मैं कहूंगी महादेवी वर्मा ने यह बात कही है कि पुरुष और स्त्री दो ऐसी शक्तियां हैं, एक किसी चीज को जितनी गति के साथ बना सकता है, बिगड़ जाने पर उसी गति के साथ उसे नहीं बना सकता है। स्त्री में वो शक्ति है, सर्जना की शक्ति तो रखती ही है, पुनर्निर्माण की भी शक्ति रखती है। निर्माता और पुनर्सर्जना दोनों की शक्ति रहती है और जितनी धैर्य के साथ वह चीजों को समेट कर नए रूप दे सकते हैं, शायद पुरुषों में नहीं होती है। एक में गति है तो एक में धैर्य, और दोनों के बीच में तालमेल के साथ ही किसी भी समाज का और उस समाज की भाषा के साहित्य का पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है, स्त्री में, पुरुष में अगर स्त्री का गुण आ जाए तो पुरुष जो है महान कहलाता है, और स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए तो वो उल्टा या कुलच्छनी कहलाती है। तो स्त्रियों पुरुष बनने की कामना कभी ना करना, स्त्री हो, श्रद्धे बनकर रहना चाहिए। कोकबोरोक कवयित्री, प्रतिनिधि कोकबोरोक कवयित्रियों की बात कहूंगी, जिसमें मैं प्रियबाला देवबर्मा, सविता देवबर्मा, शेफाली देवबर्मा, दीपाली देवबर्मा की कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री को किस
नए रूप में परिभाषित करने की कोशिश की, कैसे उसे नया रूप देने की कोशिश की और किस तरह से समय को आधार रूप में कहूं तो जो त्रिपुरा का समय रहा है, जो रतिरंजन देवर्मा सानमा दसरा देवर्मा गांधीजी कोकलाम जगत देवर्मा मासिं साकरा मनमोहन देवर्मा खोजामा नगेंद्र देवर्मा जुंगले जुबक राजमानी देवर्मा तामोसाद दसरा देवर्मा चीन देशनि गणतंत्र सुदन देवर्मा जेठवां कथमानु पहिला बिसि उलबुई बुक्रां 1364 त्रिपुरा शब्द थुंजाक तेबो दंगो दसरा देवर्मा मैदक खलायदि सुदन देवर्मा कोकमा उलबुग्रा 1365 दसरा देवर्मा खुरी आसोगुई हसाई हुसाई नागुल देवर्मा सिसावी फाइबो सुदन देवर्मा कोकमा महेंद्र देवर्मा त्रिपुरा शब्दर्थ नगेंद्र चंद्र देवर्मा खुमोखमो तो आमता हाय खलायदि आं माखा कताल कथमा पावरबाय लाइनि के आजराबो आं आजरानि जे स्विमिं रकनो तयिन आं इसा तिखायखा रामकुमार देवर्मा सुइजा तितुं नि कायसा दङो कताल कथमा जरानि स्विग्रुननि सिंगो दङो रामकुमार देवर्मा खरकसा बिनि कोक्लपनि मुखा तितुं अब बिनि कोक्लपनि बिसिंते लाइ थांजाक जराबो बोबाग्रानि बिनन्दियारो गामि आमसायो थांगै लुकुनि बरक रकनो सातक पिटक खालायमानि उमाप्रि रकनो बो दिसावै बनि जे कोक्लप तितुनो बो सिखा ते बो बनि खानि वान सकमा बाइके गदाब्रिनो कोक्लपनो रिवै जरानि मांप्रिनो दिसावै बो सिखा सुयि फुरुखा बनि कोक्लपना इसा परि फुकानाय तामो सानानि कोक्नो बुसिया बिनन्दिया para phaibo masaya manungye de to sena to togia gri gana bubusia suara betuk sano wakto sanani hino manthai sokhai to masu labolasia kibu kiria rajani binondia botol kuplung suara ribo botol titawo hino amongkha bubagrani binondia rokni tomung sam azorani bro बुबाग्रानि बरफ गामिनि बरफ सात नागिया बा खेल खालाया अमथाय गाहायनि बागैनि बरफ गामि आमसायो थाङै अवसिमिया बरफनि तंगुं सित्रा नुजागो जराय बुरै बरफनि तंगुं सित्रा खायमारो यासे फुकसे उमारो ते बाहायनो बरफनो गरै गोनां सायबो बरफ गुसिना नाया अमथाय खालायो बरफ पारा थाङै बरफ पारा गासै बाहायनो मामुया मासाया अमथायया गामिनि बरफ जेमा साब्रनो सारो खानो हायफोनो बर आसुबाय इंजागेता गामिनि बरफ बर बुतक लायो सातक पितक लायो के बर थाने लासिमा गरै के अंत हायक्लिक गिरिमा गरै हानि बागै बर वा तंबो माइखाम लासिया गिरिया लायो बर सानैनो नाव जाव अंत हायक्लाय तेबो लाइसो कुप्लुं मुनहान तेबो तो बांया सिबो बेबुस राजानि बिनन्दिया बरनो जे मानसा सारे खानरे बहायनो बर तेबो बर बांलता बांया किनो के अंत हायक्लाय गामिनि बरनो सातक पितक खालाय मानिनो लोकजाग ते बहायनो ते कायसा महेंद्र देवर्मा किनो आं सासाय नरसनाय महेंद्र देवर्मा खरकसा जनसिका समिति जरानि कोक्लप सिंग्रो दे सातना होग्रो रिबसि जागो बोले कायसा कोक्लपनि मुखा साबसा सिनि फाग्रो आबो 1946 48 बिसियो सिजाक माने बोले कोक्लपना कायसा फुकानाय साबसा सिनि फाग्रो बासादि हानि सिग्लासला बरफ गरै जुदाहा फाइसिं नाहादि हायद्राबाद जरानि हायद्राबाद प्रजानि कखनादि सादिन ओंनानि बागै थैयो जबा खलायबै साल गतालो जों गथंखा ओंनानि जत कक बाक्सा यार बाया रमै तंगानो
थैनानै जरा हाबो फाइबोय ब कोक्लप्नो ब साखा साबसा जों फानग्रैनो जों बर' फिसाफानो थासाखे बासाखा केसों दफ्लाय उनि मानो गुबुन दफाना नाहारि नायदि गुबुन दफा ने बिसोरबो बासाखा रोजा सिजा उनि बासाखा जों बाहायनो आबहायखौनो जों बर' फिसाफानो जों खाथासो थासाखे जों जबा खालामनायखौ जों जबा दफ्लाय नाय निबो बनि कोक्लप्नो बिसिंदै सुखुबै साखा देव दा हायखौनो जों जों बाहायनो हा मुथादै नारना हमके खाबासा खुबासा खालामनो याखै सेना नानो ओमफ्राय केते कायसा मैडम किसा पंकुलमा कैसा सॉरी बायखा केते कायसा सुनाचरण देव माने बरसामना करे ब सकांनि सिमिनो बरसामना करे ब गामि थाङै दसामना करे ओमा बाय गामि र बा आसाय कोनो पान्दा थांखे बनो रिंगि नाहा जाखो दसामना करे ओमा बाय बनो रिंगि दै दसा जाखा के am ta hai lai bon nok nok khung ro sa be za lo klai kha dai sun khama ka ke am ta hai 1950 by 54 bishiro go bo ri ze sabza abo phirogi phaidi abo kaisha hai pano boni abo CBC basi sa ro bon abo sa bon boni sa mo bisa abo ang to bisa mo kaisha sa bon ba phuk ta ni 나로가 이만큼만 뭐 아저거는 뭐 무이도는 클라이크나 사사디 버사 태가 나프로 태가 파 클라이크나 자라티 비리트 줄래 프란자도 바이 고리도 프로 이만큼만 뭐 아저거는 뭐 앙레 마이 마사야 앙레 디뭉야 응게 도 프로 따모 마사야 따모 디뭉야 너니 순 프로 이만레 거는 뭐 탕사글라이 이만 콜레 오늘 그분도 꼭 타먹 사카 나야 힌타니 따보나 가봐 이만 먹는 뭐 아주 먹는 거 또한 뭐 아까고 시간 쓴 별라이는 시간이 저라고 쓴 이만이 거는 별라이키는 벌써 살아요 뭐 어려 비신 거 아주니 이만게 띠부 펄레코 하는 쓴 벌써 살아요 이게 어려 비신 거 수나처럼 살사 두부러 뭐 이만 뭐 하는 또라니 뭐야 가자고 이게 쓴 belakang poin dosa lain polan buat kasa tangke abo musasut bus kago hanya enai untuk hayat tu poin dosa lain. Jika hanya bagi ni tiba-tiba kaisa ni imam ni kono guna sakar ke tiba poin po, imu guna bus harga. Kalau saya nu wang lagi tongaro untuk hayat tu tongo. Jika orang hayat ni sini sunat orang hanya boleh imam lu mana bos hak saya nu bos kau suwi apa ni sengat kamu bos harga ya ide poin nak boleh. Piaba ulang ke bihin soal nak kori thangani ba jora no poliwisa khabo haibali bo ursa kono bo sabai khanarota kani ba je boni je imam abono je poli khana jora je aron poli khana ni bo hoito sa ulang ke bo ursa kono bo khanarota haiba bo boni bihi bai madam ni jora haibali kali kelang thangjar ma bai bo boni kha berai kan dukho nangzaka ते आमदा हैकेनो बो खादुखौ नांजामा बाय गोबां मानो गोबां गामि थाङो नो बो उबन सामनो बो साबै नारो बा इखे आं ते सालिया आनि जरा लाइ दं खाबा नागा सानु सानो आंते सादानाय दंमोन आं गोनां सालिया आनि जरा आं आउन थासिनाय जबना हामबाय balai hamba borna rani jomafia anu bini kok balai kono noro kaino nato guino pemani kita habis kamu masuk kopi awak am sini aja office kamu talai kono tu lo bawa hai mari awo mari sam ni nyon saya hai mana mo mata ni maro ngra dukho kosto sibun tamani bolo और ज़रूर से बोलो एक कतार कॉन्सेप्ट वो का शिक्षा ज़रूर ही उत्तर के बाद इसे वास्तव में ऐसा रेनेसा इसे जागरण ये कतार के जे सिक बोलो को वास्तव में वास्तव में कोई परिवारों आए के ऑर्गेनाइज्ड वो इतना है कि वास्तव में तो वैसे वो कोई और क्या बहुत वास्तव का ये तो आओ वास्तव में बिस्मिल्लाह कमाई करता है
Porque a produto e o adoro vai que realizar o cabo de chá. Então como eu dizer a professor sana isso abo Rwgwi এক রকমভাবে করবো অজে বিক্রাম কোন দুঃখ কোন কষ্ট কোন বরং শুধুমাত্র দেখো মা যে সরকারি তন্ত্রসে বকুল যাবিনি অবশ্যই উপন্যাস নোবেল যেই যে দুঃখ কষ্ট আবো লিটারেচার বাথা রোমানে আবো বখানো বাথা রোমানে সাইবানা আবো লিটারেচার যে বাথারানি করুমকে তুমি বখাও আবো লিটারেচার ইমান যাতালকে খুবই মানো Nini yang disepuluh tukar tonton, disepuluh nini kaya saya tonton, itu loge lo, hatai koplum naik tongkat, belai hindi, walai hindi, hatai koplum naik tongkat, loka koplum, pohon tong, baka koplum, imam tong, tongkat itu tongle, kuri tongkat yang ini lekat kuri, bida kuri, main kuri. Bisik kuri, lock kuri, hook kuri, kolo কিছু kuri, অজরা রকম তো ভালো দমন তো কম ya আবো তো আনি আবো যে মানুষমানকা লগে লগে না থাকে আমি থাকা ও তুমি হাই কেমন বলে কিন্তু ইনফেকশন মুভমেন্ট জনসংখ্যা আন্দোলন কয়েকবার খাইলাই জমতো সুইমানো ফির কবর পাই জমতো গল্প সুইমানো কথা সুইমানো কলম সুইমানো এই যে চেতনা আবো জনশিক্ষা আন্দোলন তৈরি হয়েছে তার সারা থাকা চিনি যে সঙ্গে রোমানি শিবানী অজনশিক্ষা আন্দোলন চ্যাংই বাংলা বিভাগ আপনাদের সামঙ্গানি আপনি একটা রেজা চোখ হিসাবে চাইলে শিবানী নইলে কোনো কমাই ফেস থাকতে পারবেন না তাবো না হিসাব সাইকেল যাবো তো যাতে সারা বেশি 1917 সিমি Kokborok ini ya berkecung. 1970 sebetulnya saya kenal kita kisah jalan kini di Pulau Hawa, Astewo, lalu tuh sana kumpiat ya Boma, sini university Kokborok mulai di ekdom okra itu, kayak kumpiaran, angdo oh সময় চুম 15 মিনিট হয় আর বারবার ডিস্টার্ব খাই যাও আলোনা করতে দি আর অল্প আসুক মাত্র নিয়া তো হাতের কুসুমত ডিস্টার্ব মনে হেগে ও আর তুমি খাই দাও প্রিয়া খাই আবে ওকিয়া করা তো কবি তঙ্গো তো জরাম খাই খাই Puilano ini Kokborok Koklopno Rwgwi Koklam Panda ni সংসামান Rwgwi an kisarli sopakya bele sile phanma hai kasaro na karmusano haimania phiaba an ruk phakya chini okra chakra tei Kokborok Kokrbai simia Kokrbai ni kereng rok puilani jengsama pandao no sai khaba abone bali kakao kahun kaino cengei manna tei Kokborok no tidulai eba swikeroni bisinte ang puila chini borangganang sar noresar te morasing sarna khulumo aboni ulo ang chini okra je bai to bai minyo sawo sekang bai ni sakai khani kahai ma tongba bai minon bai pitilo ta madam no bang khulumo aboni ulo no phakya ang bai baksano Kokborok serengone kerenggibo roton tei Kokborok serengnai tabu kereng tongbayo ketal tabu Kokborok na hamjagei serengwi tongnai tei Kokborok ni bagi samthai tongnai borna angani khatanam yaparo tini bani bisingo Koklopno tei sajarma ba tei puilani simino Kokborok Kokrbai simungni Tola tehmani sini sini mamani tei kecaro ketal kotemani Kokrbai no ketal ke sini mungroi ketal mahar mungroi semurasing sarbo saka seremuni yapai bai je jeng Kokrbai yo ketal mahar mung mamani aboni sini mangka borna madam bo kecar-kecar saya dekha ani
bag banda ni no saisina ano sajana ni samani bisi 1970 ni simi Kokborok Koklopni yapri kecang bagi pakai apa Koklop suimungo bom Rwgwi gurung hapakia ang abuna simi kisi kecara rongnai te kaisa ang jora tu kebang naya lagi mas hanania piaba jora ni bisi naikangkai 1970 bisi ni simi ang orang nama ni 1990 jora Kokborok Rwgwi je ketal nahar mong eba ketal wansuk mong paimani abo ketal kot mai Rwgwi tui sekanggo sejak Koklopno poriwe eba abo nulo seremong maninyo Rwgwi terkai Koklop ni warsamong nukjabu jorani sanmong te seremong ni bisingti nukjakha Koklop sanatang yawo Kokborok Rwgwi Tirpura Kokborok Unnayon Porishod hone je motha khajakmani abo nilo Kokborok Sahitya Sabha Kokborok Sahitya Sanskriti Sangsad amorok ni samung tei a motha bai daljak suikurung wangsukurung tei hoda dokhana hamjaknai kubma borok tongang amuk pursalia piaba bongni yak tole ba bongni samung bai je Kokborok Rwgwi achaikha suijakha Rwgwi ni bolai lok ongkhorka aro bebak tomaya piaba a suimung rok nukhai saimang thango a jorao upobuichano Kokborok Koklopno kaisa yapri senani sekang yapri senamnani a sinimo mankha abulo ang Kokborok Koklop ni puja suimung nahana ni thangai ang sar noresar bai samlar sar ni bijak Kokborok Koklop bechak kom thingjak ab bijak ni koknar mungo kom thingnai roni koknar mungo kaisa kaham ke puri nai mankha ako ang kisi sanamo chungo tabu Kokborok suinai ti Kokborok hamjaknai ro teruk agogoi phaimani mokolo golai abo nulo kacharo ti kok tongo chini Kokborok Koklop bechak karimani Kokborok Rwgwi andoloni yapri puja shemu sana manike obono puja na je Kokborok Koklop ni gobangma suimung rokno chabui te ketal naharmung ta Kokborok no eba Kokborok Rwgwi puja gobangkok suimung nubuino Koklop ni je obcha eba Kokborok Koklop suimung no thanjak khaimani omo yapri nukjabu angkhai oro puila man amo 1983 ni suimung ba aro gobangkuk ni Koklop Boroksani no kaiba kaido thamba amte hibo tomo tei nai kha bebagai 36 ta aro suikurung rok tongo bong Koklop no nawi chapjak a Koklop bijak aniya mo tong nor bonongana tabu chini bagi rangsak sekah salrok asno a bija morok nangkuk mani chini bagi aro je chapjak nugui ang bijak ni puila kaisa suimung nukha dongmonyo ringding kelai tei ang khataw school logo phorongjak phano a nahar mongwan chung ya piaba 11 12 tei college logo MA logo phorongjak jikon tha kerangka thma kumpi baru ni kerangka thma no dui suijak Koklop phiaba Kokborok te Kokborok hamjaknai rok ni khao busakai hat thang abo Koklop ni yapiri jeng man kisi sena to chengkha yapiri phiaba mari tongrok maningkai chini kesam agi dangai thapan hungka eba jeng siri siti ni je mukumo nanyang tangkai kerangka thma ni bisinti je chini Koklop chini Kokmarok saimano a Koklop no yakha a lok mungrok no dongmonyo ringgi Koklop manmani nukjam aro paithakni no kani kaitham tang tongo ang saiknari mano dongoi ni ringdi omorani koktang omo i resak mun thagliya dongoi le kisha na singradi dongoi ni ringdi sikurung bongsi thakuni nahar mun wansu mungromo naithemke
뭐 그달 버튼만이 쉬니 그런 파는가 피하고 증어 티나미 바게 에바 파이네 그달 나하르 어 거글로 비비신티 사이로 계란 같은 마치니 바게 थैया थागिया ते साजगै थांनाय आंति हैनो जिनि अ कग्लबनि एबा जिनि बरफ दखानि जे वानसुक मुंरो आबो कग्लबनि बिसिंति बाहायके थागियावै दाबो को नासिनि तंगिनि निमानि होमकै जोंनो थिनानि बागै नाहारमु वानसुकमु दु आं अ कग्लबो आरोनि कासेयाव खरसामनाखा आबो नुलंके tei kaisa a bijabono khosate kalayo koklop ni kokbo thoma chungni saimano eba sajago kokbo thomao no koklop ni gobangma sajaknai kothoma eba koklop ni yahangyar lok saimano ne amti hinyo o bijabote kaisa nuka hindi do ni koklop no ma porikna gobang kokno je porija ango Kereni tongba serengino aruni nana we kursai nana yo koklop ni je ya pri bahki kecang ngi thai hindi do koklobo kaisa koni sudhana debormani 1981 ni koklop seja pojano berawoi thunani nango ukulo mansong tongo nini pojano khosai tuyana tumawana ma tong himnani samung doi se hindi do orbo kaisa kesanmung ba jungno kaisa ketal jorani naharmung no teiya bisana ni bagi kok sai kalamkha ketal ko thuman kaisa samani ono sudana debomani je populung naharmung wansumung no jung naruruk surungur khama kahai amti hino orbo kaisa sawo a jorao chini bagai busuk buthuk tei wana ma singsa jora khiaba a jora no kate we ching tamo tesa himna ni bagai phan thoni phaidi phan snam phaidi ni wanchum no an a jora ni man mari ni bisingte te a jora wo khlaitai thina mi bagai tam wanchum abono sana nayu nei man te kaisa teruk phaite ang a koklobo no jora thaite tongkhoni naharmung eba goron tei or kaisa koklop mamani ang tongjako damon sengbai tani ni nondasani kaisa ro koklop tongo bele khana toto aboni naharmung te kaisa aro sijago bisi 1970 ni simi 1990 jorani jorabo ungi phanamana o bisiwo gobangma orai porai phangkha yakha kubun hani kubun hani boror phaicino hawa hapaima nulo kase khadulai mani phelai mani chaja gyang mani amti he tungma goron jakha to phano khoroksa suinai suikurung te bini suimungni bisingtei bo nahar mungno tei aboni yapiri angor kase koklobo mangkha wati bai pochogui thangka tei sumu tabu khorang simino khlai hordi honei chi khoka choba paimani kolomte huoi nasingkha kokthai susuk ni bagai hamjak mungni sampili simino logruk mogi phaibai khya hasukni buphangro anganawo tui kaisa koklop tamo nondosani ane nondosani kokthai ro puthu kheba ro kaisa nahar mano bo tabu bo pohonni lamano nahare eba thinangni namano nahare kaisa wansuk mung eba bini thakamno yakarma abunu lokai koklop ni hamparo te khoroksa kokrubai ketal jorani kokrubai gereng te bini kokborok kokrubai gobangma suimungno yapai tomani samlsani kaisa koklop tomo dongdari ni kok aro ma poribe khina aro kubisano dongdari ni je mungthai romani bini kai samlsani kai manka kothmayungtu kothma busangtu kokthai wana kurung te a kokthai bisingo kuthuk mansumung abo tongo te manu
Orang kaisa dongdari ni koklop tonggo, keumani polijak tongna, dia baru kaisa bini kutuk hakamungan mani neke, te kaisa kok Rwgwi eba koklobo sar sama kahai hakamungno kok Rwgwi eba Koklopno piogiru, botamo haka bini hakamung sak ni hakamung simia, bo ungi panomano hampa ni hakamungno bini hakamung bai sului saka bini hakamung go nai saka bini hadumani ni kubun hampa ni kok thai bai pan nai sigya tobu pana aku tu hakamung ro bomo nuk oro dongdari ni bisinte kaisa koklop tongo ang dongdari sasung songdari tongjawo tikyatola ani sak kecang satung wakai kham haipano tongjako hola kebo naisonya mutu manjagia ani tongthaiba boro dahul furu hulna furu naituk lai suru ani bumungba toro a dongdari ni kothma bainyo sana nakina samlalsa bini besuk nangkumo mari piaba jeng boro bukuru sini u dahulna furu sini sama ningke bini nangkumo mari kengma angke bono jeng khati pano tonjari ke bini kothma bo dongdari ni bisingti borok ni nangkuma sini nangkuma mari abono bo o koklop ni bisingti sana naimano ang forsaka abono lokhe koklop ni gorono kok thai te je bhasha sheli manita chang abo kok thai wamung te kok thai ni gurang kok thai bahike wajaka a kok thai ni ukulugo swinyai bo baksa kok fumung ni bisingtinyo bini sajaknani khakamung ro mo sana nayo a kok thai wamung bahai amo ang ketal jorawono koklop saimang bayo bebakno simalung sakawa kolom ni khum munggonang te bebak college rogo polijago chini university rogo polijago te jese borokhano naikento bijabno saimang thango simalung sakawa kolom ni khum mani kok theibainyo busuk puthukna puthuk to puthuk piaba aro kokborok koklop ni ya piri kuku buisano kuju boromo rozagna ni amti he mari tongromano sanan angarni bisia ketam kaibri petang romo sanai waisya buisu uthuk khabojak jorawo khenawo khora chokha danguni resapmu mukti bai dalokja unokutiwo mungka unokuti ni simili lika piaba bini kok thai wamuni bisingti bini nahar muni bisingti a unokuti ni mampilin thunugiri omti heke kokborok ni kok thai wamung swikurung ro miyago tongbong ni khakamung ro puthuk a mari rok jeng kokborok koklop ni Rwgwi bo nukjab abo ni ulong ke ketal jora eba tabuk sakangkai jeng 1990 rok ni swimungo tesa phaija yak gereng rok nukjaka abo nulo ang murasing sani no kaisa koklop aro kaisa ketal simi niya nahar mung te a ya pirino kubuisano muitunarnga ni mari amti heke wangsu murajak ang hapinggari mo chibusari ngo koklop woman ka a koklop bo nukjak laibumani kok to tongo te hapingo gari ni kok bo sajaka chibuksa madaba nangkoni raima bo saimani kerangka tuma bo sajak phia ba jorani nahar mung jorani san mung ni bisingte bomti hai boya pai bonan nai bomti he wanchu mung rena nai kutu abono ang kok betang bisingte sana nayana kebo saya i teima besuk jorati thang ang nok phang chogui rung singan kebo saya i teima besuk jorati thang rung nok phang chogui
tubuh male ayang nani kothoma mang ang sawi mano bolongkana ni kothoma lobjak mani hapinga ringo kerang kothoma ni jibu musile ring mani tini bo thagyaku koglok sartu sini te kutu banchu mungtongna phia bo oro ketal jorani ketal nahar mungni ketal khaka mungni a gorom ro koglobo tebe kogrobayo tini ya primanjak nu abu nulokhe Dalam zora lain abu nulokhe paithagono kogrobani bisingo koklop kokborok koklop saimang kha tau jati sar sombo sakana suimung kebangma goron bo tuijak phiaba asuk se sung a koklop rongno ketal nahar mumbai te ketal jorani sanmung hunai borok bomti haike chaknani amo simise kaisa bisa bial to chung kisakanya humlayo standard yamo standard sene suineni wansung mumbai ungi phanmano a jorani bagi nangkuk mani phiaba chat thani nai thani chung college ni standard phanang tu university ni standard phanang tu a nahar mungno tui naharui serengjakai porijakai phorongjak beba koklopno kaisa kokno tui suijak eba yapiri nugjak phiaba je munggonang suijak rongni bongni kokthai wa mungro kokthai ro bisa kuthukumi phanman abono tesa khorsanani eba ketal nahar mung ketal wansung rongni sajakna simi kok kesajak ang o koklobo paithak kaisa kok betan mankhar saborok sicalang kohoni nondosani no koklop kolok kaisa koklop phiaba bini paithak ni betangang sanamu chunggo sari phang lakhe dang duno henere langma bai ya piri bai borok kelangka hadu kolok ma tabuk se tebo logre nugulo sungjak thanti sal thangbai naikhlaija sana naimani ke gobangma tongo koklop phiaba abuno chak thani eba sing bo jorabo bongti heke bo porina nang serengna nang abo simise nang ko te kokborok koklop ni hamparo koklop ni ya primari gobangma kalaikha abono dol pheya phiaba cha boi sing serenglai phe porikota chin bage belati nang mani te kokborok kokrobai sereng thani pori thani srimongo bo kaisa mari tongdong ang ase kok saino gobang boban sukjagya phiaba je phoringmani sarni samabai ang wansuka I kokborok porima bai kokborok borok pasawi phane ni len nai oma hai wansung ngo sung haboi bahai ke sung bisi rani ketalo sung kokborok kokbai koklok sinero oma hai ke ya briseka hamjamung hamkrai bini sasamung ti kokthai takmung kokthai lokmung kokthai klemung aborokno rem rwgwi bisi rwgwi jora rwgwi thai rwgwi aborokno bahai ke atuk thai rwjakha aborokni je manmari eba bothmarokno sung rutok kromni bisingte je mansa rutugoi karika te abono rwgwi sanabo saitongnaya ओमफ्राय आंनि टपिक तमानि कग्रब गोबांबा अ सेन्चुरि वनो अ जरा वनो जतन सुलाय कग्रब सैनाय र बांखा बांगो सिमिया बिजाब कारिनाय बो बांखा बिजाब कारिया सै तंनाय बो बांखा बरक जरा ओंखा हांकाय बंनि सिमुंबो जों मानाना ओंखाय आंगर कक हामप्रायनि आरिव कग्रब कग्रब जों वानसुगैनाय के हामप्राय हायनो खाया आं थासिंबो सावो Sekarang ini orang kubangma sekarang anu lama pengumuman bising Chandrakanta Brasing Noresa tebron menangjuk pronai song anu subawai ini ang okop saja sana ni kan mana apa hanya tabu kan kuliah bahai ke sini sekarang orang ni wansuk mengasak jar kubu wansuk mengasak tay reza apa no naya na 2001 di sini kau no rugoi naik ke sungguh asak rungno bori tonga basak wansuk mutuba hadiako angkai ajarwa kokborok sahita songsa kokborok sahita songsa jumlayo
aro kokrok saito songchono naikol ka songkor lalu de bini naikol mung mixing tino bijak karena hene wan sulaika engkai sepali medom eba sakra jogno jeng kokthai ni bising tei siniwo bini mukhangno ulosi siniwo engkai Chandrakanta Morasing Sarjapro Barat Thaputro belai mung borong ya pajaka 1996 azorani simino sapali medom so sarni kok bidina hari borok samung khainani jengka lai bumano lugi anga kok saibano engkai azora uno sapali medom abuni jora kisa bisik tam bisiburi bisik bani ulo 2000 bisilai mani ya ulo bo bijak bangsa seikar wan hnei saitokha bijak ni mungkha hordi boro bercapmu engka bijak kari thani bini wansumung ka hanai kaisa puja na mare nukjakha bo bijak kari mungni yakhan mungono bo bini yakhan mungo bo ma haike sika ani opera Koklopnai Chandrakanta Morasing no phlomoi nadi khoroksa Koklopno ti khoroksa Koklopno laino phlomani abuni borong no kebu yabul soiman ya kili kuman ya yabul kiliman ya jeng yabul jesek kilo abono jesek soimano abo tabu khano jeng nungyaku engka angkai abono karibo bini Koklopno ang pathago jora ani gothoka angkai abono tobonga wansumung je mansa bang thakong ni bisingte borong boni simurokno sungsasa busuk jorate sini khoda doha hukumu mukumu laibuma hamjakmu sejamu nasilemu dal bidal wakar khaimo sung khoroksa sung habar loi bedale tomaro bahai Koklopno borok asuk tharika aborong ba study khaimani bisingtino teruk wansung mungko tubuka jora gothokai sawana abon yaklo sini Kokborok sanai do phania haibano Kokborok waino kuchuboti sanani bagai bo samung tangi thangka Kokborok bayo jatwa dharma omahai rei okok semua sukai klayo aboni ne kaisa mari isna moi rai sudri bo bahai na hai Kokborok saito samsot abu bai bijak karoi sini Kokborok bayo tai kaisa ya beri sanani bo lama phonuka binia yakri setani bijak nemung bijak ka nini imang ni hawa imang geri semuk thangni lama seng thangni manya imang ka hamya abu dal bijak mano seng imang dal ni nubo dal sake horo thopro imang tai dal sake seng thuya setino imang nubo je imang nono thonani ria muktri mania muktri no phogui na harsiwo imang se seng nungani nangai di imang banyo seng saja kotor kalau pengiman naik seng japro kok hayo hawi thango kok takno hawi thango apuraran basana dele lero abo ko thoma sarate orjuni sadla wi monyo japro sabo thanga bote kipil phamani haino Koklopno ro ko thoma sene ro omo hai bising go biro thip hap thangro omo haino kok hayo seng noro hanani gosia haipone seng ma pai jorani logi abon yaklo resak mung sigreng te khoroksa ya bo kono sinoi tomo haipano bo kobongma robani Panda ro jorani thebe manje akono kana toke sinai kusang lai bumano thumthumoi lukuno tenne bisingti toke ne bisingti phulungnai bimol deborma bo khoroksa sigreng tongmani tabo bo sinyo tongkho haipano bo oma hai Panda ro manje ge bai ke bo sinyang tongna Kokborok saito samsot bai bo agini simno kerengja tongkha sini sigreng Koklopnai semlar deborma kokhai kereng kokhai wa kereng bo bai bo agi khalai bubu lai bumani besa bo angna tugui manka abon ya blog boni chuba mumbai no bo sing bising ni toksa hnei 2001 bisini Januari talo bijak kaitha bijak sing bising ni toksa abo sana thangkai bo abo jerai Koklopni bahkan kubang buk samung namu hre ang wansuka bijak ro kokhai ro porimani ya bolo abo je bijak bo sika ajago kai nei sidok Koklopno asuk thaiman kha pheba bijak ni morok makai apro khok thangsi eba 30 rupees asuk morok ya abon yaklo teibo tibra hasteni sigreng jeng bono hawi mano tabuchi jorati bono Koklop bisa kubang phano bijak kubang sika bongkha
Sudono Tripura. Sudono Tripura bosika tai imang ni tok nakadi tok si imang ni tok. Engkai bijak no karena bagai khor publication ro belekino cetona ka eba sakharka eba subaka bono. Bijak kari mani bijak karena ni lama man yang dokter no khor bono yak sotoni harta. Engkai hakino sung Kaisa 2000 ni yak lobo sini si kereng Nanda Kumar Deborma belakini mengenang resep mengkereng kokai kereng tunuk nai koklop nai te bono boleh ya boleh ni kokai kere Nanda Kumar Deborma si kaduk malino koklop saja kok khung habani bebak dal bidan manawis koklop ni bini Mumbai lo semua suk mung sini semua ko boleh siwo khatane siwo sini wan suk mung ro duk malino awan suk mung bina romantic tragedy bina buat kamu nai sini apa pun yang bisa sesawan suku mana soi no bina bisa berangkat korna ni bagai saya tu ngap yang boleh kebama Kokborok kiriman ka engkai Nanda Kumar sar abo karika hasung ni korang publisher publication ro bono sawi karika bisa no aro bo 51 Koklopno asuk karika te abu ni morok mangka sung 55 sung Kokborok ni hamrai thangtani sinai rok sinia simungno sabui bijak karinai borongno bosung pogui manya tini offer publication Kokborok saito samjot obahai rok kurika hangke Kokborok Rwgwi jesa hamrai ni lamo thangui tongkhano ajoro bijak karijak lakhamu tamni ke bijak karina simung simia aro rang thangni bini biani Kokborok hayo Kokborok sinai ni biar karina ni biar rang ni biar wan sumung ni biar kok hai ni biar keba kok hai ke sung biar kari kok hai no rutung ni si biar oba hai kena Kokborok sajago abon yak lo Sunil Deborma bo Kokborok asak sia hai kono lai bunga Kokborok ni lai bunga na ang ser-seri nai dan bidal wan sumung man ka jemon ngare sane ang kubama bijak porika abon yak lo bono kubama bororo Kokborok sika kai bono sini Kokborok puya hen mano abuna alusna porjalusna basantor kaitani yakumun ni mano te sung koksari sitani bo yakumun ni mano Sunil Deborma sar bo sika risa abo 2020 2001 abo hai bisiwa bo sika rika abo bo hai na hai Kokborok saito sangsot bano karijaka sabai karijaka engkai Boro bini simungo borang bika tako kokra samlan Deborma no borang liuino obijak yahri bika ne engkai ang tabuk isa kok masanai ang je tini ano barjaya perjamone pojaya perjamone jeng soti sibabai ang pai mana ne khakaya hai pano sarjongni koimung bijak karinai aprono lukurong ni thani iwan sumuro yakari manana engkai tabuk oro 2001 obo simi sawana 2001 ni simi tabuk sakjora seinai ro khara bosok Kokborok Rwgwi Koklop sei sini Koklop ni hamkrai ni lama tubuh khati bahai ke hamkrai ni lama tubuh kha bo bahai ke tubuh kha borong ni aro thamo to borong ni gereng bahai aborong sawana engkai asak jora jeng mangkha Ah, 59 kai basi to cukup Kokborok 2001 ni sini anu mokolok lai mate obosoi sei bijak lai karija kai basi suku tabuk bijak karija ka bijak kari munggo 1000 ni selai pan kubang Kokborok asuk thaiman kha engkai abon ya bolo seng Kokborok na hamkrai engkha ani wan sukma ni ya bolo te kisa kom thengai karija bijak tabuk sukjora 2001 ni simi tabuk sukjora seng kom thengai karija bijak o bijak mangkha seng bijak kang ci sini bijak seng mangkha bhai kom thengai karija engkai o bijak rogo bo kom thengnai rok kobangma segerung rokma asuk thairika bahai ke segerung rok khoroksa sinai ni thani Kokborok na hare bo bahai ke busuk griman biya
ni bisingti bijak rokarika abono jora tongka hangke ba sawiman kamu haibano ang obongka ani tothoponji eba hamgrani lamo thangdeni busse koklop sika aboni yagulo tabok tesa ketar Jora to like to kan jora like ta tabo ang bisingo hatnani nei tumani mo bisingo te hapang langka aro kobang ma tomo sinero bahai ke bong wan su no kwarka oboro haipan mo kokle sai sukliya taisa ketar sinero asai phimani abong kha seng nukha samoli deborma angkai Rohindra Deborma Lincoln Murasing borok Lincoln Murasing te abo haikino sini ketal sini rogo 2020 te 21 abo haike Kokborok hamprani lamo ya prisa paika te ang to jora pai thangka hasing ang pula kopai saja jora ni febai beba kwan sujal rok saimangla angkai ang kubai saimanya pano bijak ni singti pan manana ora kobangma pes tongo sinai rok bahake sika bo bahake wansukoi sika ibong wansukungna ang alusna porjolusna khaimani singti bongni kokthai tak thani ang uklogo khasegei bongni kokthai ni borok te laibuma hukumo hoda dofa ama hai kokthai romo bahake tisokha sini langma dhalai tongo tei kosokoi tongo sini koklo baro kaisa ka bai thangni langma te kaisa ka hoda ni langma te kaisa tongo dofa ni langma ani hoda ni langma je pur jung jal phayo ani bai thangni langma wa bo phai thangu ama hani sini koklo bai bo bai thaga ang kok saino sasena kaisa muktumaka boisi hempano lama ni thaichu ani lebu khani khachu beba nonore ila dui thangboyo khorcha barak sawo tamni khatana nai nangaba hadali yongsa buksa baza ang saka mo khasa oi suoi berai toni kanke rakka ri kai sarai ko ma tongana leba asamani buslino kai ri kanke abo bukham yaran surui bukham kotorongoi abuni bothaino masanai abuni bothaino singtini masanai borang sini sikrong sasong tini sumo buthai rika bukham rika jeng abuni bothaingai buslingai tabu tai bini manya ke khobro bani borang hamkrai phainen abuni hamkraini malino tini 2001 simi 2021 jora 70 জন ni selekan kebang koklo banai koklop lai borok bai thangni yakung bai pasane ni sengkha sini lai pumane dekui be khatonoi asek jorano ang to bisunga sak khamaliya kai tesia porong menang cakra jek songan flumung ya pharo te khachuksa ani sak salai te prangnai je serengnai je tongo te pandalwa jinai rongo a khapangni flumung te hamjong ya phare ani ko samung eba ani ko thmana kisa pirmo asek jorano mathaka Pernai Kokborok koklop ari layui kebang Koklam Bangladesh ha kotoro Kokborok koklop bahai srijaka bobo haikai bo koklop romi bisingte asayui bobo hake srimumi yakleo kasawi Kokborok kobrbai kusugo kasaitong abononor ni biskango sarani bagai sai toknai kok engkha hayungni beba borokni bagui nangkukmani o kok sawi khoroksa tei khoroksa khani kok sawi grenglaiyo kok no borokni sinimung je bosongni kok grei a bosongni sinimung grei jeng nugui tongo hayungo kebang ma kok bosong ro komori thangma tongo haifano saimanjago kebang ma kok khursa greng eba ke kok soi si greng rok ni bising tui hayung kotor mani kok biang tui azai biang tui kosogoi bojaga o dab jagai tong seno aboti rokno kok rubai saiman riwo kok tongka hengke a kok sanai borok tongka hengke bini bosong bo tongnai bosong tongka hengke borok ni tongthai ni bagai ha bo tongnai ha tongka hengke aboni laibuma bo tongnai a laibuma kubui kot hono srai ke hodani peskango punugo aboni bagi kok belai kena phan gana o kok ni bisingpino seung tabuk ni joraro seung kebang ma khorja tai khoroksa hayung kotor grenglani ni senga sep mano seung tomu Bangladesh ha kotor ni Kokborok kogbagi kokno khorsa kakai Bangladesh ha kotorogo Kokborok kogbai dal ni khenduk jago
kaisa hangke sajajak kogrebai tei kaisa hangke suijajak kogrebai जों abo khubni kogrebai tei sijak kogrebai hinui kokborok salaimani written tei oral o kainui ngai abo haikeno sajajak kogrebai abo jora kolopma sekangni simi okra sakarokni khubai khubo kaiye sajage phaimani simungni phomo maiya abono sajajak kogrebai tai suijajak kogrebai hingkagai bukhuk phaiye sajage phaimani ulo Srimungo jebruten phomo abo hingkai sajajak kogrebai koklop kaisa kogrebai ni besebono khobjago o koklop bukha bisingni wansuk mungno kokthai ni gonya ganti thebawi kok bedang baikhe sui phunukmani koklop kokthaya sing kok ni kaisa mano lop ni kaisa mano kok ka language tai lop ka praise khaimani praising aboni bagino koklop suno lai thangja jorani khoda hukumu lai thangja ni tomungsa suno phunugo koklop ebakhe resap mungrok obo hai chini bagi rangsak bokhor khoroksa borokno phopung sapung bujugibo bono bujuri maya resap mungtangsa yakeba koklop tangsa khanma baino bono srai ke rimano koklop ni asat phantongo kogreba ni besebo aboni bagi koklop chini ari lai sangani thanga khlai chini borok rok ni bagai ari khaja dongui mano जों kaisa jaga ni teke jaga thangui maya pia kok te kogreba ni mungsa ari khaja kri bono जों ban thewui kasui bonarwi maya abo jora bai baksa tongkhoro ebakhe boya bai baksa gdalei abo uri mungsa hayu ni kbang ma jaga ko sajagi tongnai Bangladesh ha kotorni kokborok kogreba ni puila suimung manmani hengkha Sadhu Khushi Krishna Tripura boni Tripura kha kesangma khumbar boy sijak boni bising tui angnor ni beskang sani bagi saitoknai Bangladesh bumung pharjak mane eba sadin malia kusekang bong yarwo kokborok kogrebayo koklop bo haike asuk thai mankha sadin angmani yagulo 1971 ni simi 1999 jorawo bobo hai khayei kokborok koklop mankha dai 2001 ni simi tabuksek jora kokborok kogrebayo koklop manmani ani jesek manmani jora tei angnor ni bagai sarani bagai saitoknai phatarhani ma bagai tai angwa hawa thangjagi ni bagai kebang ma kokthum rokno karinani belekhenyo bejo angkha hai hempano seikrung borendrolal Tripura tai Mathura Vikas Tripura borokni bisingti kisa ang subasu mankha borokni bonoruk sawonyo ang normi beskan sane bagai saitoknai Bangladesh mung asaimeni sakang jorawo British Pakistan rokni ya phawo borokai tidul jagai tongmani abo hai jorawo Bangladesh ha kotoro kogrebayo koklop ni asuk thairokno sing mankha sana thagangkai 1942 BC ni simi 1971 BC jorarogo tamo borokni kogrebayo suijaka koklop ro abono sani bagindor ni beska ang saitoknai pulyano Tripura kha kasangma khumbar boy abo Borendrolal Tripura ni kokthumno ruk saw hingga 1936 tai Mathura Vikas Tripura ni guruni yapni bijapno ruk saina ki hangkai 1942 bisiwo o bijapno tiklai jago Mathura Vikas Tripura bini Tripura kha kasangma khumbar boy boni bo aro sinya naimani hingkai Sadhu Khushi Krishna ni khorok ba suari eba sitsoni yago bo paskhan bijap resap mung bijap no borti karikha resap mung bijap rokni bisingo Tripura kha kasangma khumbar boy kaisa abo kokborok resap mung bijap karina hingke BM Press Agartala bo karijak mani tai abo second time bo karijak 1978 November talo karina hingka Tripura Upojati Shikha o Sanskrit Sangsad Paribhakta Chattogram aro resap mung 33 resap mung mankha tamono mankha hangkai angkorine 3 number sulukno oro sija Ganga Goya thanani naya sago tongo titolai nobarbai thanai nobarbai tongai basaglai pran sesanai pran selungai pran tama bo sago naibai khasilia Khushi Krishna prane bage anghai guru rokno ukti rokha bakha kisa moti ongkha je hayanai
haye goi tongha pran temago tharmalia bai o koklok ni bising tisung or nubi mano o koklok ruk nai khangkai goya gongawo tamni bagi thangnai sini sampawo se ganawo se tirtho tongi tong gagai abon bagi nyo bobini bukhano udila sawi pran sini langma kawa hayo asai phaikan gagai abo srapsani bagi se phayo abo tong subi thangani bagi phaya phia ba guruni ya phawo bini ya kongo pelayui sung orosawo tongkhang gagai gabang ma je manmani tirtho sung soi manmani kokma bo sanani bagi saitokha 9 number sulugo sawo asuk din nungya borok nungjalai mani hamka bolong berai naiba aipho borok thangka nungbo angse angbo nungse soral ka ongkha sago tongo toi sokham soksano kunoi ongkha soksa kosom soksa kasa soksa kupul naidi bukha mongkha je manyo naina chongmani abono tilise nuksibo bolong berai naiui manya aporno ano nung ang thansa ungpaikha sago tongo tungtham tuima sago tongo tungtham tuima orosawo tungsa hangkai soksa hangkai kasa soksa hangkai kosom tai soksa kupur abo kasini bukhano serai ungani bagai tai guru roton je sadhu khusi krishna bo je yakungo klai kokno samani tebo semano yakung yakla khorok thokmodon phulei nai thokna ta thandei nini khale buksa roton moni sagri indi roknei boni resa murok sen borodokni khub rogo jora reksawai sen rotukhai tabuko karle manko abo hai chini Bangladesh ha kotorok asaimani Kokborok Kokborbayo resa mungni bisingtei obono poila borokni ha kotorok koklok akare resa mung nukjagmani boni yaklo tai kaisa ka ojana pahari sur omo Pakistan tolawo tongmani jorawo tei kaisa simuman mangka 1966 BC jorawo sikrung boren tirpani bising tui a bijak no resap mung bijak kaisa abo kom thingna hinga boren tirpura tai srijak mani 1966 pano second time ka rijak pika 1998 jo karinai nondo tirpura mini manjil purbo milonpur khagrasori bo karijak mani ojana pahari sur abo hai khayai Bangladesh sadin ngani sikang jeng nasigi nai ke bongni Kokborbai ni laibumago Tripura khaksama khombar boibai ojana pahari sur o kanino mano Bangladesh mungasai mani ulo Kokborbaio Koklop asuk thai manmani 1971 nisimi 1999 jorne bising nai de khangkai Bangladesh 1971 BCO Pakistani tolawo kusur jari tongmani yakni yogiman ka Bangladesh mungmanya ko sekang Kokborbai bese ko Koklop resa mungrok si mungmanma belai no kisa gnei saiman phano 1971 BC nisimi 1999 BC jorane BC ko kebang mas si mungrok Kokborbai asuk thai manka abongka puilawar maka bozon hnei abongka Tripura Kokbai rasa mung basa kom tingai ke Suresh Tripura karima bisingke 1977 karina ke AKM Maksud Ahmed Rangamati Prokasoni Rizab Bazar Rangamati Rizab Musijak je oros sini rok ngakai Suresh Tripura Hironmoy Ruaza Bisokirti Tripura Mohendralal Tripura Brojonath Ruaza Prasato Kumar Tripura Surendranath Ruaza Monjulal Tripura rokni Rizab mo o bijak bisingo mano abo hakino tei kaisa sengman ka pran kasangma Tripura gan Sri Khusi Krishna Tripura bolomrai saduni Kokborbai sijak bini o bijak nimo pran kasangma Tripura gan o bijak 94 eba 24 ta resa mung sijak tongo o bijak no 1978 ingri bisio sapoi karijago bini o bijak ni resa mung rok naithok kle bagui phunukjak abo ongkha guru bondona devi bondona sema arati sonda arati atma tattva bol baul sur monosikha koligan brahmaputra ganga snan bhaber gan baro arathai abo hai kebang ma resa mung rok bini rok daja arme bisingo 8 number angkha ganga goye kasa proya joto sago naidi mapoitima apa soro guru matai kopalo tungni abo hai sija borni kok betang no kaham kai seri sere ke buji me borni Kokborbai ni habaro Koklop kaham kai sija ke tongo senga moromate bo beskan salok kaham kai serani nango
tei kaisa angka Srimad Bhagavad Gita abo bohaino Bangladesh habo karija Kokborok bai puya sija Gita Kokborok bai puya sija Gita resamo haike sija srinai Sri Chittarajan Tripura abo sadhu khushi Krishna ni শিষ্য তংমানি 1978 dik hinimala thagrasori kani jarpani kha o bijapni poila belayo guruni khulumani kokno naithok le sija bijapni 43 number belayo gita mohita nawi sija tam sija karo joy joy gita nungse mukti data deho bhagwani bakha gyano ronai ogyano rugnai mukti lama jodoni bani sija bini 43 number belayo tei kaisa angka 34 Pordaboli amo bahai Kokborok bai sejak sini ke sadhu khushi Krishna Tripura sejak ma bisi 1979 kom thingja 1979 abo ka Ramgor Mahakuma Parvati Chattogram sejak mani bijak ni jotoni paithako Tripura rasa mung benai resam ta sejak tongo chana thakangke Bangla ha kotoro Koklop asaimani ya phang ya dung resam monorek sawi mamangno pulia resam ngai mamano aro tangsa marmane ka Kokborok Tripura aroti hnei aro tangni sijage dukhini durgodini kisaladi ma nini arya bibodini bhakti tama mohima ondo kompa naithokyabo nungse naithokma abo haike sijak Kokborok manka tei kaisa manka pran sumsama 1978 abo kaisa resam bijapno srinai gai Bahu Chandra Sadhu mobo Sadhu Khushi Krishna ni khorsa শিষ্য binaroni 1 number desa motama tong gagai guruni yapaino rome kosoye tongbi salbai horbai bote gorja koroi babi nagi I songsar bakha babi nai thangnai phane sak tongo paljanai joto je romani yak tolbi bosorni mai sugna khai abo haike sija boni yaglotai khoroksa manka Punda tangnai bajin juk punda mobo haino 1979 bisigo sejak resapmung bijak resapna hinggai Sosi Kumar Tripura sapna hinggai Mohendra Lal Tripura oro total omo 268 piece notice sejak bekhak hinggai 7 karijak mani jora 1979 omo haino karina Tripura Upajati Shikha o Sanskriti Sangsad Bangladesh hinggai boni yaglote haike khum songdari 1980 pubi rabani sal abo haike teo haike abo 1981 Ramayan Kirtan angjoto sali abo haike 1985 abo haike phaite Ramayan Kirtan seng manka obijabo ka Khushi Krishna Tripura bolongrai saduni Kokborok bai srijak Ramayan Kirtan kom thingka probang Tripura seng bini Koklopno khanalaiya tengkai sapok jaka Chattogram Swadeshi Chapagoro ধর্মনতি গোবাং রেসামু সিজা ও বিজাবো রেসামু কাইসাংকা পুইলাগো খুলমো আং সৃষ্টি খাইনাই সানো থুইনাই থাंनाय আসাই রনাই টাকনাই ই হানো বিনি পাইখাই আং খুলমো আমা আপান বক্সে হানো ফুলুকনাইলে যত বরকনো বরক অঙ্গই জন্ম অংখাই গুরুনো সিনি থাই সৃষ্টিকর্তা বর্মা হিनै বন খুলুমখা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পাদই রখা abo haikaiye sejak Ramayan Kirtani resam tangsa resam betang pangidang tham dor resam phonoka boni yaglo manka borni aroni Kokborok Kokrebai belai magazine Aitarma 1985 komthika province Tripura karinai Bangladesh Tripura Upajati Kolyan Sangsad boni yaglo bisak ni maka 1994 o bisak no ang belekene hambai baru ini Kokborok sahitya sabani dagi pang borongan sa Chandrakanta Morasingma bini iago boi manya ka tini ang homorokno ti sanani belekene thuk kamun kom thingnai Prasanto Kumar Tripura Bangladesh Tripura Kolyan Sangsad ni bekhakti bisi kumana rukshal karija Kok ajibe sijak bisa Kokborok bo dazat o bizarno Kokborok Koklopni asuk thairok manka a Koklorok ni bising kaisa kanyenka kaisa naithak Saran Kumar Tripura sijak tam sijak nokha nang boi thango hapungno sedebui toisa nang boi thango hapung tolatoi boruk nok hamlagi gham lamano romoi kaham kaham Koklop sijak bongar sengmano tebamano basa de hnei Damayan Tripurani basa di boruro aisok ni tokla kisi kha aisok ni tokla kisi ye khorduya ye phaikya yak da kupul tuite ye sango gamsa khato ye
फायदि तांनानै थाङो जों बासादि बारो आबो हायथायै जों मानखा बनि यागलो कटाल जरा एबाखाय 2020 नि सिनि ताबुक सक जरा जे सैजाक माने बिसे गोबां मानो सैजाका नै साहर हाय हबना जत न खरजाय मालिया आरो नै बिसे कायसा कानि खरजामानि का बांलादेशनि कोकलम सैजाक माने 2020 नि सिनि ताबुक सक जरा आबनो कटाल जरा हनै चंगै नाखा हनै सैग्रोंते वासो करन बरेन्द्र लाल तिरप्रा बिसे साइमाका बांलादेश सैग्रों मुगल काते तिरप्रानि कोकलदों सावै अ बिसिगनो बरफ नि आरो कटाल जरा हनै कोक थांसा अंलायजा हनै साहरो बिनि कोकलदों सावै 2020 नि सिनि ताबुक सक जरा कोकबरक बाय कोकलम बांला हाव गोबां मानो सैजाका हनै जों साहरे मानो आबरनि बिसिङाव हापारनि खरां 2006 मोहिनी कोक बाथाय 2008 और वो है ना बेमो कोकलम बिजा महेंद्र लाल तिरप्रानी तिसा करेवो सिकला कायसा हलंग बाथायो आसोगै तिसा तिबोयै थांनाय दारियो अब हाके सिजा ते कायसा रासा मुं तिरप्रा कोक बाय 2010 मनो श्रीमद बीरपाकानंद ब्रह्मचारी महाराज बाय तिखलाइजा कारिमा थाइ गगाय गीता भगवान अपर्णा चौधरी पारा खागरासरी अब हाके कारिजाका बनियाग्र ओम वाले एक होने 2010 का रिजल्ट अब टोटल तो 58 पेज कोकलम बिजा कारिना हिगाय कोक क्रिएटिविटीज खाग्रापुर खाग्राछरी अब नि यागला हापुंनि कोकलम 2012 और बिजा कोकरबेस बिजा कोकलम बिजा ताइ सैने हिगा अलिन्द्र तिरुपुरा कारिजाकमा जरागा 2012 बिनि सैजा कोकलमनि मुंरगखा मादायनि जरायै मानि कोक साल मुकुमनि बागै थैया वासुमा पान्डाबो सिनिया लामावो आवहाय गोबां मा कोकलम दङ बनि यागलो सिनि हा मासां 2014 अबवसरायनि कोकतां बिजाब सैनाय बरेन्द्र लाल तिरपुरा कारिजाकमान हिकाय 21 सेर बय मेला 2014 फेब्रुवारि नोंनि टाइम जरानि खरां तेकेसे 2014 माखा अबो कायसे कोकलम बिजाब सैनाय हिकाय मथुरा विकास तिरपुरा कारिमा जराकाय 2014 ते कारिना हिकाय कोक क्रिएटिविटीज खाग्रापुर खाग्राछरी कारिजाकमानि चिनि इमां हा हनै माखा 2015 वो चराइरकनि कोकतां बिजाब अबनो सैनाय बहायनो मथुरा विकास तिरपुरा बरनि कोकलम जों परिलायनानि बेलेगैनो जरा किसा आं सानामो जोंमानि हिकाय अबो हाय कोकरबायनो रुकसावै पान्द्र खलाके हिकाय कोक सानाइरकनो खासबै नारगियावै जे सानामो जों सारि काके बहा बिसिनि कोक थाइरो सोरगो फाय होननानै आं वानसबो हाय हिबानो जरा बेलेगैनो खासरब जागनि बै बुखुमनि तांख्राइमान दमान आं तिनि आलायदा गुबुन साल कोक सानस्लेबान जुदा स्पिड केमा सासुगा बेले हामबाय बनि यागलो फाइग्या निनि चिनि एमां 2015 गुरनि याप्रि 2015 अ गुरनि याप्रि हनि हिमानि मथुरा विकास तिरपुरानि साधु खुशी कृष्णनि पाँचजना शिक्षण याको पाँचटा बय काले खालाय सैजा बिनरो स्केन खालाय आठ गोसाम जरानि रमन रिजाक दङ ताई आरो आबनो कारिबो बं आरो कोगरबाय प्ले फाइबरक सान्तुआ भानक हामकराय बयसा हामसां वाकराय तुइसा आबो हाय गोबां मा फाइबनि यागलो जों तुमनो बांलादेश फासिनि फाय नारनाय गाय सिन थानि तामो फाइगाय बरफनि कोगरबाय कोकलम कुसुको कासामानि हंका कोगरबाय ब्लाइनो तुइसावै ताई साधु खुशी कृष्णनि रिसाब मुं कलांजाक बिनि सिचरनि बिसिंदिनो बांला हा कतर कोकबरक कोगरबाय कोकलम कुचुक बेरेमो आसुक थाइमान आसनो सासिनो बेलेगैनो हामबाय खालगै खनाय तंलायबानि बागै बसकां सालरग मालाके माइ सेमिनार जों तेबो सालायनो आं हाय पान्द्रे दै थांनो जराया दालाय हामबाय मनि देबरमानो 15 मिनिट सारानि कोक साबायमानिया आं बोनो कइनै सुइखलर ओमफ्राय 15:45 पाता सुनि नगरनो मिनिमाम कोकलम बुरै रंनि सुइपं आङो उमाहाय टपिक रजाखा आं गोसो न्याय खायमानाय बनो आं सामाने साहित्यनि रीडर साहित्यनि आलोचक अंगै आं बाहायके कोकलमनो नाय बुरै स्पेशली बुरै रंनि कोकलम रंनो बाहायके नाय और आं 2-3टा पॉइंट
base ke kok sawan musugo and jotono nakar sawi ang Hindi bai ani Koklam naraga ke musugo tomani hongke Kokborok bai sawani thangana hongke kebama kecaro ang kesamai musukti ang kok samaya engnai Hindi bai sakhe असुविधा है गंगा निरंतर किसान सुनाने में जो मुरा सिंसन तब जिन कचारो हाँ हम बाय रोवे जो तो ना हम बाय रोवे अभी कुछ सेकंड पहले हमारे डायरेक्टर साहब नेकॉल साहित्य अकादमी ने कविता क्या है और कविता मनुष्य के हृदय को कहाँ तक स्पर्श करती है और उसे कहाँ से उठाकर कहाँ स्थापित करती है उस पर चंद्रकांत मोरासिंह सर ने अभी हमारे सामने अपनी बात रखी। उसमें मैं हिंदी के एक आलोचक समालोचक रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। उन्हीं के शब्दों में मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कविता ही है। इसी संदर्भ में मैं इस बात को रखना चाहूंगी जिसे हम लोग बोरक समाज जिसकी भाषा कोकबोरक है उसका राग विराग हर्ष विषाद श्रम संघर्ष उत्थान पतन मूल्य मान्यताएं सभी कुछ तो कोकबोरक कविता में है। अगर इसके अलावा हम कहेंगे व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक संबंधों की जटिलता आदर्श और यथार्थ के अभिव्यक्ति कोकबोरक में ही तो होती है, लेकिन शायद हम कोकबोरक की अभिव्यक्ति कोकबोरक की समीक्षा कोकबोरक की आलोचना उस ढंग से नहीं करते हैं। समीक्षक वर्ग की कमी नजर आती है मुझे कोकबोरक साहित्य के क्षेत्र में। लेखकों की कमी नहीं है, कवियों की कमी कतई नहीं है, कहानीकारों की कमी कथाकारों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है अन्य साहित्यिक विधाओं की कमी थोड़ी सी इस भाषा के साहित्य में है, लेकिन कविता कहानी और उपन्यास इन विधाओं में टेक्स्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कोकबोरक कविताओं के संबंध में अगर मैं अपनी बात रखूं तो कविता ही है जिन्होंने कोकबोरक समाज को आज तक दुनिया से जोड़कर रखा है, कोकबोरक समुदाय के लोगों को। हाँ, इसका उद्गम स्रोत हम लोग कोकबोरक लोकगीत में खोज सकते हैं जो त्रिपुरा की गोद में पहाड़ी गोद में ही जन्मी और यहाँ के जातीय जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कभी क्षीण या मंद तो कभी अस्फुट तो कभी मूर्त रूप में कोकबोरक कविता आई। कविता या साहित्य ही वह विधा है जहां पर बात अगर सीधे तौर पर कही जाए तो कविता मजा नहीं देती है। बात प्रतीकों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, कथा के भीतर कथा, प्रसंग के भीतर प्रसंग, प्रतीकों के भीतर प्रतीक के माध्यम से अगर कविता न आती है तो कविता बहुत देर तक ना तो पाठकों का मनोरंजन कर पाती है, ना पाठकों की बुद्धि का विकास कर पाती है। इसलिए कविता लिखते समय और कविता की समीक्षा करते समय बुद्धि का
जगह रहना बहुत जरूरी है। जहाँ लेखक से कुछ छूट जाए वहाँ पाठकों से बुद्धि की अपेक्षा की जाती है। जितने सजग और चेते हुए कवि होते हैं उतने ही सजग और पाठक होने की आवश्यकता होती है। दोनों के बीच में अगर गैप हो जाए तो शायद कविता का सही विकास नहीं हो पाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस संदर्भ में मैं अपने विषय पर आती हूँ और विषय पर आते हुए मैं यह कहूँगी, जो घर संभाल सकती है, जो समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है, वह स्त्री, कोकबोरोक साहित्य कहो या कविता कहो, उसके विकास में कैसे अपनी भूमिका अदा किए बिना रह सकती है। बार बार शेफाली देवबर्मा की कविता का जिक्र आती रही है। मैं यही कहूँगी, स्त्री और पुरुष दोनों समाज की दो महान महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। दोनों के अस्तित्व अपनी पूर्णता में समाज के एक ऐसे खाली स्थान को भर देते हैं जिससे विभिन्न सामाजिक संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न होकर उन्हें पूर्णता प्रदान करते हैं। किसी एक के भी अभाव में समाज अपंग हो जाता है तो साहित्य भी इस संदर्भ में अपंग ही हो जाएगा जब तक स्त्री अपनी लेखनी नहीं उठाएगी। स्त्री को केंद्र बनाकर पुरुष भी कलम उठाता है। स्त्री के भावों को, स्त्री की मनोदशाओं को केंद्र में रखकर वे भी साहित्य की सर्जना करते हैं। लेकिन स्त्री खुद अपने बारे में क्या कहती है, वो स्त्री से बेहतर कोई नहीं कह पाता है। चाहे वह खुद का मनोभाव हो या पारिवारिक संदर्भ हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राष्ट्र का हो, स्त्री की अपनी नजरिया होती है। हिंदी की एक प्रसिद्ध आलोचक और कवयित्री मैं कहूंगी महादेवी वर्मा ने यह बात कही है कि पुरुष और स्त्री दो ऐसी शक्तियां हैं, एक किसी चीज को जितनी गति के साथ बना सकता है, बिगड़ जाने पर उसी गति के साथ उसे नहीं बना सकता है। स्त्री में वो शक्ति है, सर्जना की शक्ति तो रखती ही है, पुनर्निर्माण की भी शक्ति रखती है। निर्माता और पुनर्सर्जना दोनों की शक्ति रहती है और जितनी धैर्य के साथ वह चीजों को समेट कर नए रूप दे सकती है, शायद पुरुषों में नहीं होती है। एक में गति है तो एक में धैर्य, और दोनों के बीच में तालमेल के साथ ही किसी भी समाज का और उस समाज की भाषा के साहित्य का पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है, स्त्री में, पुरुष में अगर स्त्री का गुण आ जाए तो पुरुष जो है महान कहलाता है, और स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए तो वो कुलटा या कुलच्छिनी कहलाती है। तो स्त्रियों पुरुष बनने की कामना कभी न करना, स्त्री को श्रद्धे बनकर रहना चाहिए। कोकबोरोक कवयित्री, प्रतिनिधि कोकबोरोक कवयित्रियों की बात कहूंगी, जिसमें मैं प्रियबाला देवबर्मा, सविता देवबर्मा, शेफाली देवबर्मा, दीपाली देवबर्मा की कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री को किस नए रूप में परिभाषित करने की कोशिश की, कैसे उसे नया रूप देने की कोशिश की, और किस तरह से समय को आधार रूप में कहूं तो जो त्रिपुरा का समय रहा है, जो यहाँ के भरत समाज को गढ़ता है, उसकी संस्कार करता है,
उस पर उनकी नजर क्या रही और किन पौराणिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही और उनकी भाषा का लहजा क्या है, उस पर मैं अपनी बात रखते हुए सबसे पहले मैं प्रतिभा देववर्मा की कविता कोकबोरक में भी है मेरे पास, मैंने सर के द्वारा ही संग्रहित और संपादित काव्य संग्रह है, जिसमें प्रियबाला देववर्मा आंग थांगनाय मैं जाऊंगी, कितने खूबसूरत प्रतीकों के माध्यम से कितने शब्द चयन उसके सशक्त है। और कोकबोरक कविता के शब्द को जिस कोमलता की जिस स्वाभाविकता की आवश्यकता है वे एक स्त्री की कलम से कैसे निकलती है, कोकबोरक में मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आंग थांगनाय हाचाल मा बोलों कुथुक मा आंगिरिया हिमुई मानखा नंतामोई वाना आमा कोथमा कचाम नंसियादा थांगलाहा पगै राम लखन बोलों थांमानि तालची बुरैनि बागै बादुफुं दैबै लंका थांखा रायकस बधारनानि तेबो 4-5 खान लाइन दङ। Asuk नायथक एन कोकबोरक कविता सुन्ने बुरैरक चलारक जे समय परेवानी सेपमान आप्रो बुरैरक चलारक बाक्सा सेपमाया नगाति हुक नगाति बोलो इसगोनो बने कायसा चिकन सा दुनिया और किसी ने लाओ वैसे जे समय बो कलम यागो रंखा वैसे में सत्यजुग राम कथानि प्रतीक नावैसे आं बुरै फानो आंनि न्यू कैरेक्टर आंनि व्यक्तित्व एंड समाज को मैं कैसे देख रही हूँ उसे उसने जिन प्रतीकों के माध्यम से समझाया। एक माँ की चिंता स्वाभाविक है, बेटी रसोई किचन झुमके और जंगल के अलावा एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है, जहां वर्चस्व किसी और का है। वहां वो खुद बेटी जो माँ से ज्यादा पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जो है भावात्मक रूप से ही मजबूत नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत है और वह अपनी पुरानी पीढ़ी को समझाती है। नई और पुरानी पीढ़ी का किस तरह से तालमेल और किस तरह से एक पुल बन जाता है वह कहती है। कोकबोरक से मैंने आपको सुना दिया, हिंदी में मैं आपको सुनाती हूँ। मैं जाऊंगी दूर, बहुत दूर जाऊंगी गहन वन में, मैं निर्भय हूँ, क्षमता है मुझ में चलने की। तुम क्यों चिंतित हो माँ? क्या तुम्हें याद नहीं प्राचीन कथा? क्या भूल गई हो राम लक्ष्मण का 14 वर्षीय वनवास? धनुष लेकर गए थे करने राक्षसों का संहार। अब मैं जाऊंगी मारने बाघ जंगल के मध्य, घूमूंगी जंगल में नदी किनारे किनारे जैसे राम घूमे थे धनुष उठाए पंचवटी में। तुम मत डरो माँ, मैं जाऊंगी ही और देखूंगी घूम घूम कर गहन वन की रमणीयता। वह केवल अब झूम खेत और रसोई घर की दुनिया देखना नहीं चाहती है, बल्कि सृष्टि के हर उस हिस्से में जाना चाहती है और हर उस हिस्से में जाकर अपनी बात और अपना वजूद को वह कायम रखना चाहती है। यह है कोकबोरक की कवियत्री, जो कोकबोरक में अपनी बात एक नया संसार बसाना चाहती है। प्रतीक को लो
इतने अध्ययन उन्होंने शायद न किए होंगे, लेकिन कथाएं जरूर सुनी है और उस कथा का सूत्र लेते हुए अपने भीतर एक ताकत, एक शक्ति का ऊर्जा एकत्रित करते हुए वह एक नए रूप को केवल खुद का नहीं, समाज का और उस समाज की जो भाषा है उसके साहित्य का भी नया रूप गढ़ना चाहती है। शायद पुरुषों की कविता में भी यह ताकत नहीं मिलेगी जो मुझे इस प्रिय बाला देववर्मा की कोकबोरोक कविता में मिली है। दूसरी बात, इसमें मैंने प्रतीक की बात कही है और उसके बाद मैं रखना चाहूंगी प्रतिभा देववर्मा की कविता नहीं सुनाऊंगी, काफी समय चला जाता है। आंग, स्त्री खुद अपने बारे में कहती क्या है और अपने से जुड़कर, क्योंकि कवि हो या कवयित्री या साहित्यकार, व्यक्ति चिंता, निज सुख दुख से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र, मनुष्य समाज की बात करते हैं और राष्ट्र की बात करते हैं। स्वयं की चिंता को, स्वयं के सुख दुख को कोई भी साहित्यकार, चाहे वह कवि हो चाहे वह स्त्री हो, कभी भी केंद्र में नहीं रखते हैं। वे हमेशा समाज और राष्ट्र और संस्कृति की चिंता करते हैं। प्रतिभा देववर्मा जो आंग में नाम से कविता लिखती है, दीर्घ है क्रांति का पथ, खुद की क्रांति भी है और समाज का क्रांति पथ भी है। फिर भी मैं चल पड़ी हूँ इस पर, नहीं है पेट में अन्न, शुष्क है प्यास से कंठ और शरीर है पूरी तरह क्लांत। केवल रेत के टीले हैं मेरे दाएं बाएं, सहारे का कोई आसरा नहीं। फिर भी मैंने जुटाई है हिम्मत और खींची हुई हूँ इसकी मरीचिका के सम्मोहन से। भले ही पेट खाली और कंठ सूखा है, फिर भी मैं उर्वर जमीन की तलाश में बढ़ी जा रही हूँ आगे। उस जमीन के अन्न जल फल से पोषित कर अपनी भूख से झुकी हुई देह को फिर से तन कर खड़ी हूँ मैं और भी प्रेरणा की प्रतीक्षा में। यह है प्रतिभा देववर्मा की आंग कविता की पंक्तियां। इस कविता को अगर आधार बनाकर अपनी बात कहें, यह बोरोक समाज के साथ खासतौर से 40 के दशक से लेकर अब तक क्या हुआ और उस एक आंदोलन में, उस एक संघर्ष में, उस एक चौबा में कोकबोरोक भाषा समुदाय के स्त्री पुरुषों ने क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या भूमिका निभाई। मुझे लगता है यह कविता पूरी तरह से सारे इतिहास और समाज के संघर्षों के सारे पन्ने को एक एक शब्द, एक एक पंक्ति खोलकर रख देते हैं। यह है कोकबोरोक कविता की ताकत, जिसे एक स्त्री ने पूर्णता दी है। मैं जब भी कोकबोरोक कविता पढ़ती हूँ, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि कोकबोरोक की एक छोटी सी दुनिया, जिसका संपर्क बहुत बड़ी दुनिया से नहीं है, जो कोकबोरोक भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की विदुषी भी नहीं है। वे कोकबोरोक में जितनी अपनी बात रख सकती हैं, दूसरी भाषा में रख भी नहीं पाती हैं, क्योंकि अधिकतर इन कोकबोरोक कवयित्रियों को मैं निजी रूप से जानती हूँ। और एक
कविता मैं सुनाऊंगी जो मुझे लगता है समकालीन कोकबोरोक कविता को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, तो वह है शेफाली देवबर्मा जी, जिनकी कविता का जिक्र मोरा सिंह सर, डायरेक्टर नेपाल साहित्य अकादमी जी ने भी किया था कि कैसे वह तो नदियों का जल लांगा में सपनों को भरकर मुझे तो जाना पड़ता है इन्हें बिखराने, क्योंकि मैं नारी हूँ। नारी को, स्त्री को, कवयित्री को उसकी भूमिका समझाने की जरूरत नहीं है। यह कविता जो कि शेफाली देवबर्मा की, वह खुद इस बात को बता देती है कि मैं स्त्री हूँ और समाज में, जीवन में, देश में मेरी भूमिका क्या है मुझे खुद ब खुद याद रहता है। इसलिए कोई जगे या न जगे, कोई मुझे बताए या न बताए, चाहे मशीनें पुरानी हो गई हो, नया बनने की उम्मीद लोगों की खत्म हो गई हो, फिर भी मैं आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और सर्जना की शक्ति रखती हूँ, सृष्टा और पुनर्निर्माता भी हूँ। इसलिए मैं अपनी भूमिका निभाने, सपनों को लांगा में भरकर दुनिया से साक्षात्कार करने मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ। नए नए कसीदेकारी गुमूल बनाने और लोगों को सिखाने मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ। यहाँ जितने सांस्कृतिक प्रतीक, जितने कोकबोरोक में अलंकारों का कोई नामकरण नहीं हुआ है, छंद का कोई नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक स्वाभाविकता है, एक संगीत का पूरा समा आरोह अवरोह के साथ कोकबोरोक भाषा को जितनी सुंदरता प्रदान करती है ये कवयित्रियां, जितने शब्द रूप, जितने कविता को नए आयाम देती है, मुझे तो कभी कभी कवियों की पंक्तियों में भी यह खोजने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यह है कोकबोरोक की प्रतिनिधि कवयित्रियां, जिनकी कुछ झलक, कुछ झलक मैंने आपके सामने रखी है। जब भी हम लिखेंगे, जब भी कभी इस तरह का समा बंधेगा, फिर अपनी बात रखेंगे, फिर आप सबके साथ मुलाकात करूंगी। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। हम बाय। অনুবাদ বলতে খুব সহজভাবে সেটাকে চিন্তা কিছু মানে ট্রান্সফার অফ মিনিং ফ্রম the Swiss language to the meaning of target language. Target মানে যে ভাষা ট্রান্সফার হয় না, সোর্স মানে যে ভাষা হয় না। আবার আমি সেনা সহজ কথা কেবা সাংঘাতিক কঠিন সামনা এই যে ক্যান্সার কন্ট্রোল যতভাবে সাংঘাতিক ডেলিকেট জব এবং সাংঘাতিক পরিশ্রম, কারণ তাঙ্গে ভাষা তত্ত্ব অনুসারে এই যে তিনি আসেন হাজার হাজার পৃথিবী হাইকোর্ট 6,500 7,000 এই যে ভাষা, যে কোনো ভাষায় কোন ভাষা সরাইয়া একদম সরাই দিয়া বেনি মিসিং মিনিং বেনি টার্মোলজি বেনি একদম সরাইও এমনকি গ্রামাটিক্যাল শুধু সরাইয়া তারপর কোন জায়গা সরাই হয়েছেন আবু যেন অনুরোধ খাই ভাষায় সরাইমানো, কিন্তু আসল সরাইয়া প্রত্যেকের ভাষানো নিজস্ব চরিত্র। আবার একটা সাংঘাতিক ভাষাকে যত ভাষা তোমার শিক্ষণ তত যখন যতন যা যা বৈশিষ্ট্য কিনে একটা ভাষা কাজেন এই যে ক্যান্সার খাইতে খানি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড কোন সময় খাইনি ওয়ার্ড ফর খাইতে খাইলে সাধারণত খাইলে লুজ ট্রান্সলেশন অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ সেন্স বাই সেন্স, অর্থাৎ সুইস ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে ভাষা খাইলে আপ ভাষার তামসা আবরতে গাছেও থাকে না একদম হুবহু খাইনিয়া আবার সাঁঠাকে দেখো যে লেক্সিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অর্থাৎ শব্দ নেই, কাছার প্রতি শব্দ একটা ভাষা নেই, নাট্যমান খুব কঠিন। কারণ চিন্তা যারা
অন্যকে সেবানো একটা কক বাংলা কোনো সাংস্কৃতিক আরো 3-4টা কক হয়তো না বুঝে আরো নিয়ম না কাজে একটা বিখ্যাত একটা প্রবন্ধকার বিজয় কুমার দাস মানে একটা কক সমাজ হলো since each word is charged with memory, associations, and literary echoes, it is difficult to find full equivalence of a Swiss language word into another word in target language. অর্থাৎ একদম ফুল একদম সরাই সঙ্গে শব্দ বানানো খুব কঠিন যার ফলে হিসাবটার মধ্যে যেতে ছোঁয়ায় total or full taxation is meat. অর্থাৎ ফুল ট্যাক্সেশন পুরুষের খাইলে আপনার একটা অতি কথা মিট কি দেখো মাঝে মিট কাজে আগে বিশেষ করে এই যে কবিতা তো একটু কঠিন ব্যাপার কবিতার সিগনিফিকেন্স তাও এই চন্দ্রকান্ত বাবু সারাঙ্খা আগে তাও মিলনানি এই যে সারাঙ্খা যে কবিতা মানে কবিতা মানে সাংঘাতিক ব্যাপার কবিতাকে গদ্য কবিতা প্রণাটাকে সাজাবো কবিতা গদ্যটা যেমন সুন্দর উপায় তাকে কবিতা হজাবো একটা মহিমানিত কক হিসাবে একটা কাজটা আমার সেই মানে সাংঘাতিক ব্যাপার এবং বিনাল রূপ অলঙ্কার সীমার মেটাফোর ইমাজারি কোথাও রূপান্তর রূপ অলঙ্কার আবর্তন উদাহরণ আহ্বান এবং আহ্বান বিভিন্ন সমাজ নিয়ে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে জুদা আরও কেউ সরাই যায় যার রূপ যার উদাহরণ যার ভাষা নিচে রূপটা আরও সরাই আছে আরও খুব কঠিন ব্যাপার যার ফলে আমার হুদা করতে বড় সাদা যে সাহিত্য যে কবিতা ব্যাখ্যা কেমন সাদা যে কবিতা ভাষার আধারে ব্যক্তি বিশেষে বাংলার অভিব্যক্তি বাংলা ব্যাখ্যা ভাষার আধারে ব্যক্তি বিশেষে বাংলা অভিব্যক্তি অর্থাৎ ভাষার স্বচ্ছন্দ সত্যানুভূতি প্রকাশ বাংলা ভাষা সবচেয়ে সাথে রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য নিয়ে যে সারামা রবীন্দ্রনাথ সারামানি যে তোমার বাণীর পত্রে সন্ধ্যের আনন্দের তারে বহিরেই চেতনার শেষ পারে শব্দ আর শব্দহীন স্বপ্ন আর সত্যে হয়নি এমনটা সাহিত্য নিয়ে একদম ব্যাখ্য স্বপ্ন আর সত্য বাস্তব অবাস্তব এবং বিভিন্ন কবিতা কঠিন ব্যাপার কাছে এমন আবার ইংরাজিরা হিসাবে বলছিল যে যেমন পোয়েট্রি যে এই স্পিকিং পিকচার উইথ ইস এন্ড টু টিজ এন্ড ডিলাইট আর ফিলিপ সিডনি সালামানি আচ্ছা পোয়েট্রি রিলেটিং স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস দি কারেক্টেড ইন টেম্পোরারি আমাকে ভাষা সালামানি কাজে ভাষা যে কোথাও যে কবিতা আরও অনুবাদ খাচ্ছে এটা কঠিন ব্যাপার কাজে ভাষার কাছে ভাষা তো যারা অনুবাদ খাচ্ছে সাধারণত দুইটা ভাষা নেব পারাঙ্গম বা খুব ছিলেন সাধারণ খানে থাকেন তো দুইটা ভাষা নেব কাহিনী বা ছিলেন কবিতা থাকে ও আর সুস্থ যারা ভাষা পাচ্ছে বিনি ফিলোসফি বিনি কালচার বিনি অবশ্যই বাস নাই একে আর একে খাই না আর দেশের খাই মানে কাজে ওরা মনে করো যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটা অনুবাদ খাইবানি আবার ওর কিছু দেখলি যে কঠিন বুঝি দেয় আরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই যেমন বলখাজি গানের কাঙ্গাল এই বিনার তার বেসুরি মনীষী কেটে যাও তার সুর কেটে আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা আচ্ছা আমাদের যে ওয়ার্ড খাই কারণ সাধারণ খাইতে গানের কাঙ্গা মানে ডিস্টেস মানে song of distress, which are soundless or untuned, soundless, which are morisicate, which are crying, directly crying, down the school bed, give it sound with the string. Up here, I'm going to come here. What I'm saying, my untuned strings, back for music, Indian English cry of shame. Kaje, aku kobita, karena kobita itu bin bak matungan, bin pasar bin mata tungan. Api kayaknya saya kasih oleh bini tungan tu,
বতঙ্গ যেমন পদ্ম মালা আকাশের পানে চাহিয়া নাকহের কথা অগমের লাগি তারে গরণীর স্তম্ভিত বেগুলো আরো যে ওয়ার্ড হইবা খাইয়াকে আবার পুরুষের কোনে কারণ স্তম্ভিত আর বেনি ডিকশনারি কারি খাইয়াকে বেনি আবার মিলে কামা স্টুপিফাই অ্যাস্টাউন্ডেড কিছু আপনি খাইতে 4-5টা শব্দ কিন্তু অরো না থাকে স্তম্ভিত যে শব্দ বাঙালি আরো নাকি মামলা তার থেকে হিউজ অ্যান্ড দি সাইডেন ক্রাই অফ দি আর্থ ফর অ্যান্ড ডিসিপ্লিন আশেপাশে বিরা কবিতা এবং থাকে কারণ সাংকেতিক ব্যাপার কারণ তারপর খাইকে যে ভাষানি বো খাইনি যে ভাষানি বো খাইনা ভাষানি কালচার যে ভাষানি যে খাইনা আর দুটারি ভাষানি কালচার বিনি ফিলোসফি মানসুম আলু সিগারেট খাইনা না আপনি খাইনাই ওর থেকে আসে ওর কিছু উদাহরণ খাইতো নাই যে পাবলিক জায়গাটা পৃথিবীর বিখ্যাত কবি আর যথেষ্ট বেগুনি এবং স্পেনিশ ভাষায় ব্যাপক সহ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিনি কবিতা অনেক মুখ অনুবাদ আরও বড় একটা কবিতা একটা পরাটকনি কবিতা না বহু খাইতা ন নীল গাছ ফেরাইনেরা ছায়ার যারা ছায়ার মধ্যে আমার হঠাৎ ধরেছিল তোমাকে তোমাদের সবাইকে অমর আলোর পাটিগানে নক্ষত্রে নকশি কাঠা এই যে নকশি কাঠা কম আর নকশি কাঠা পেরো আমরা নকশি কাঠা আর নকশিটা একটা বাঙালি সম্পদ বাংলাদেশনি যে সম্পদের যে সৃষ্টিকার অ্যাকচুয়ালি সাংঘাতিক আরও সাংঘাতিক যে 4-5 দিন একটা বন্ধা 20,000 মানুষ আছে মূল্যবান যেমন কবি জসিমুদ্দিনী একটা বিখ্যাত কবিতা নকশি কাঠার মাঠ আমি যতই ছিল বুঝছিলাম সাংঘাতিক ব্যাপার একটা আর নকশি কাঠা বড় থাকে না কাজে আগে ওই যে টেস্টের খাই না বো জানিবাকে টেস্টের খাইও আর বললো বুঝলাতেই বা খাই না হয়তো আর দিন কবিতাও আর নকশি কাঠাইও অন্য কোনো একটা জিনিস নেই আরও কমা কিন্তু যে ভাষা নেই অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী বঙ্গবাঙে যে দেখা যায় তাদের বাংলা যারা বুঝতে পারবে নকশি কাঠার মাতুকা নকশি কাঠা তেরুটিস করা বুঝলা তেহেরও ওই যে পাহলু বলে হয়তো অন্য কোনো একটা জিনিস নেই বুঝলা মানি হয়তো ঠিক না যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীর বাকি অনুবাদ কাজে নকশি কাঠার তুকা কাজে ও অনুবাদ খাইথাকে আহ্বান আন না কারণ ও অনুবাদ ব্যাপার সাংঘাতিক কঠিন কিন্তু অনুবাদ সারা চলিয়া কোনো অনুবাদ একটা জিনিস যে সারা পৃথিবী যে অনুবাদ ছাড়া এখন পর্যন্ত যে ওটা অনুবাদ ছাড়া কোনো সাহিত্য কোনো আজ পর্যন্ত উন্নতি বা উন্নত কাজে ওজন যে ওরা সাহিত্য একাডেমি যে ফরমার প্রেসিডেন্ট উমাশঙ্কর যোশী তিনি একটা প্রবলেমস অফ ডেসক্রিপটিং পোয়েট্রি নিয়ে তিনি একটা আঠেরোতম আর বস্তিকা every language can enrich itself by deciding the best creative words from other languages into it. English language has availed itself of good number of great writers, but in spite of that, it has further enriched itself through translation. আপনি খাইয়ে আমি আরো উল্লেখ খাইয়া যে এই যে ইংরেজি সাহিত্য তাও একটা কাঁচামানি আরও কাঁচামানি মূল কথা আমার ট্রান্সলেশন কিন্তু 47 জন অথার বিখ্যাত অথার বাইবেল অনুবাদ বুঝছো 47 জন বাইবেলের অনুবাদ বুঝছো 47 জন অথার হয়তো আরও বলা ইংলিশ সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি থাকা ইন দি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার the contribution of the Bible translation by 47 scholars can be understood by saying that English language means 3 part Bible and 1 part Shakespeare. অর্থাৎ চারবার ইংরেজি 3 বার তো বাইবেল translation একবার শেক্সপিয়ার অবশ্যই ইংলিশ হিস্ট্রি কারণ বলছে একটা ভাষার লেখাটাকে translation ভূমিকা বেশি ঘটে উঠো আবো সাংস্কৃতিক মোটর শাখা the kind of superior energy that Europe impacts in translation can further be discerned from the point of Tagore's Gitanjali, was translated by the Guide in France and the Spanish by his Nobel laureate EMJ. অর্থাৎ বড় ওই যে গীতা the Romans translated the Greek masters to improve their own language and literature. The colonizer
colonizer মানে যারা colonizer মানে যারা colony খাইতো না যে colonizers transcended some ideologically selected texts for the advancement of their culture imperialism. On the other hand, the colonized also colonized মানে যারা শাসন খাইতো না যারা খাইতো না colonized also transcended the literature of the colonizers to improve their own literature. After the spread of English education in India in the mid-19th century, the editor of the leading Bengali periodical Sambat Kokborok exhorted the poets and Kalakshetra to translate the English poems into Bengali for revitalizing and enriching Bengali literature. Most colonial literatures developed, in fact, through Western literature, Western influence, received through the translation. Needless to say, the explanation from that had made literary heritage of the human civilization accessible to the. অর্থাৎ translation বিভিন্ন যারা যে কোনো দেশ যে কোনো বুকলেন আচ্ছা translation যেখানে সাকাতে খরচা সাকা ওহাই বিখ্যাত মনে কার্জন ওহাই বিখ্যাত মনে কার পরিষা বিকল্প বাহিনী যে translation degrades intensifies and channel of life and diversifies human activities. It is because of translation only the world's greatest works like the Bible, epics like Iliad, the Ramayana, the Mahabharata, and texts like Panchatantra, Arabian Nights, histories of ancient Rome, Indus, Babylonian, Sumerian, and Chinese civilization, etc., are known to the people living in this period of India. বিভিন্ন ওরাও এবং খালি বেশি ছিল বিভিন্ন দেশ নিয়ে লিটারেচার বা সাহিত্য উন্নতিকা এই মতেও শেখা যে ট্যাক্সেশন is indispensable for the welfare of mankind. মূল কথা একটা মানব সংগঠন ভিতরে কাহাম ট্যাক্সেশন বিশিষ্ট নন্দ আবো কাজে ওতে ট্যাক্সেশন সাংগঠনিক মূল্যবান সাংগঠনিক আবো মাত খাইয়া যে কোনো বাসনাবো খাইয়া হাঁকে আবো সাংগঠনিক আবো ইম্পর্টেন্ট আবো মাত খাইয়া কাজে जोंबो हानो मोटामुटी जोंनि ककबरकबो मुंदांखा दाउ ज'थै आंनि हिसाबावथ' प्राय 60-70टा बांला थाखा माबा थाखा ट्रेक्सन खायजामोन আপনি নুজাবো ফিয়াবা একদম ককবরক থাকছে বাংলা মাখা খুব বেশি আবার তোলাই কই ইয়াকো তা কমতি ইনজাবো বিয়া তাও মনে খাইলে সাথাকেও আনি কিসে কিসে লুমা জ'থৈ যে 60-70টা তো বাংলা থেকে অবর থাকে ট্রেক্সন থেকে ককবরক এবং আবো ককবরকনি সাহিত্যের মধ্যে আবো সাংগঠনিক আবো মূল্যবান আবো বই করে সাহিত্যের মধ্যে খাইতে থাকে এখানে ককবরকনি থেকে ককবরক থেকে বাংলা উন্নত খাইতে আবো খুব বেশি এখানে অত কিছু উল্লেখায় যেমন সাম্পুর লোক উল্লেখায় যে প্রথম অনুমান জতে ক্রমটি চিঠিবো খান যে 1986 সনে সাবুজাওয়ান এই যে চন্দ্রকান্ত বাবু নির্বিনী সম্পাদিকা 12 জন কবি নিয়ে 21টা ককবরক কবিতা বাংলা ফেমানি কমপ্লিটিশন খান আবলে বড় খান ভেতা খান আবো হাইও চন্দ্রকান্ত মুরাসিং বওয়াই দেবব্রত দে মিলিনে ফেমানি 9 জন কবি নিয়ে 21টা কবিতা আরো হাইও আবো বাংলা পারি ককবরক কবিতা বাংলা থেকে তাই তো আবো তো বেশি তো হলং কক্স মিসিং 1975 সননি আকে লক্ষ্য থানলক আবো বাংলা অনুবাদ করলো ককবরক বাংলা সংক্ষেপ বাংলা অনুবাদ सुनि देवमणि दिशा ताई जे दिनै थुदुनति प्रान्त साइदाति साथाके बिनि बलि साथाके बिनि खानांगौ दाबो ज'थै तनखान बाबु संसे नरबसते बाबु बिन बय कविता बिसरा बिन कयला सन्त बाबु साबु जागो बिन संसे गबागान मदन तापर बुदे पन्त सलाइना बिसरा बिन कविता बयरफ्रा बिनि बयर सुतबो पतुइना बिनि वहाने बेस्ट करता कविता पर अनुवाद ছোটং বিনি যেমন আলোচনা বিনি তাই মানে ক সুমতি বিহাজে এক আবহাওয়া আগে সেবারে দেবমণি 2008 সাবই কালচার তার পেছন লক্ষ্রাই লক্ষ্য খাবো সেবা দেবম আবু ককবরক বাংলা বার্তনো তাকে কিয়াবা আমি থেকে ককবরক থাকে ইংরাজি অনুবাদ কাছে মাখা কদিন আগে যেমন বলি নিকন মুরাসিনি ননস লাইজামানুগৈ
27টা কবরক কবিতা নো ইংরাজি আবার সাংঘাতিক ব্যাপার তাও সানথাকে তাও যতই সানথাকে আবনো আবো ইংরাজি ব্যাকে আবনো বিমানো আজকে কবিতাতে কম্পুসা কবিতা তো কবিতাকে তো বাংলা থেকে কবরক karena itu kobija itu kaida singnya itu tak bisa pokok potong bola kakak itu non itu non tapi hewan ini awal bulisho non bulisho kaida singnya itu non puno contoh orang kami itu semua kaca siapa abo hakikatnya kaca kobro kita abo kobro kita kalau ini orang bar thano mau je mana ni aku thaimas ya aku tu sondong ni thani ya নন্দপন্থ থাকে 1986 সন আগে বাংলাদেশি চিত্রনির্জন ত্রিপুরা 1918 আগে কয়েকদিন আগে গীতানি অনুবাদ থাকার মেলাও কয়েকদিন আগে কাইচার নন্দপ দমিন সুযোগ একশন আগে কাইসা কাকে বিদেশি কবিতা সুরঞ্জন কুন্দ চৌধুরী 2004 সালে কাইসা 13 জন বিখ্যাত বিদেশি কবিতা নতুন নাই আঠাটি কবিতা কবর অনুবাদ থেকে আবো বিদেশি কবিতা মিশিং ইলিনম সালেট ইলিনা আজেরবা মিখা লুকুমি চার্লস বগুস্টি হার্লোড লর্ডস ইউসুফ এইয়া ডিএস ইলিয়ট আলেকজান্ডার পুস্কিন ওর বেশিরভাগ সাঁথাকে ওর রাশিয়ান কবিতা বেশি ডিএস ইলিয়ট ছাড়া আবো কাজে কাজও অনুবাদ চিন্তাও না দরকার কারণ কি অনুবাদ যদি খাইমাকে তিনি ভাষাতে গোসু মধ্যে আবদ্ধ যে কবিতা নেই যে গোসু প্রশ্নটা আবদ্ধই সানানি প্রশ্ন কাছিয়া কারণ তাও যে লুখা যে মানে যে সেকেন্ড লেভেল মানে বেনি যে লেমিনেশন আর কবিতা যে তাও অনুবাদ বেশি তাও গোসু লুখা আপনি খাইলে মন্ডল দেবো নয় খাবো নন্দকা ইংরাজি অনুবাদখানা ফিয়া অচিল কুক্ত কাইসা ওই সুবিধি পরে বেশ কয়েকজন ইংরাজি অনুবাদ খাইছে আবার সাংঘাতিক জনপ্রিয় তার জন্য কবিতা হিসেবে কিন্তু স্পষ্ট যে মান আবার ছাটাকা চেয়েও করবো আচ্ছা অনুবাদে বেশি দিন হচ্ছেন যে ভাষাতে বসুন মতো যে কবিতা বসুন মতো আমার হচ্ছে পুজো শাখা ইমানো বিভিন্ন বাংলা বা বিভিন্ন ভাষায় যদি অনুবাদ খেলা থাকে এতে হয়তো টেক্সের ছাটাকে লাস্ট বেশি কম করে যা যে অনুবাদ বাইনো অনুবাদ খাইতে থাকায় ভাষাটো যতই বেশি যতই আবার কাছেমান আবার অনুবাদ খাই থাকেনি আরো সারা করিল যে চিনিনো ভাষা বংশনি এই যে মণিপুরি ভাষা বড় ছিল টিবেটি নিনো বেদের বুড়াঙ্গে বরকে ভাষা গিয়া বরকে কুকিসিন রুগবি থাকা যেখানে গুরু নাগা আসছে কাজে চিনিনো আসল জাপাকে চিনিনো কে বনমলু বর্ষক পাঞ্জা ফিয়াবা বংনি কিন্তু অনেক প্রাচীন থাকে না প্রায় প্রথম শতাব্দী বা প্রথম দশম শতাব্দী থাকে না বনি কিন্তু নিজস্ব বন লিপি বা টমানি নিজস্ব লিপি টমানি লিপি বনে ভাষা চর্চা এবং খুব উন্নত ভাষা চর্চা আছে এমনকি কিরাটের জন্য ইতিমধ্যে যারা সাদাকা যে মণিপুর সাহিত্যের ইতিহাস 1500 থেকে 2000 বছর পুরানো আর্থিক সামাটালো ফিয়াবা তামখা মণিপুরের যে সাংঘাতিক ফানগ্রান প্রতাপশালী রাজা গড়বনি ওয়াস বুঝলো একটা রাজা 1709 থেকে 1748 খ্রিস্টাব্দে টকা মোটামুখা যে সাংপ্রদায় গোস্বামী সিস্টেম থাকা হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম থেকে বৈষ্ণব ধর্ম নামা ভুলো তামো খাইয়া বিনি গুরু নির্বুবাই আর সময়ও সময়ও আর যে মনি মৈত্রী নয় বিধিবাই যে শ্রীজা পয়জা বেদান মানে ছল ছিলারি বাড়ি মিল পুরো আগে শিখা দেখো আপনাকে 1732 খ্রিস্টাব্দ যত বই জমানি শ্রীজা যেমন সখিতা সবাই যেমন শেষ আবধানা প্রায় সাজাগাছলো প্রায় 100 মতো প্রাচীন বই মানে ইতিহাস থাকা কালচার যেমন সখিতা এবং সেদিন থাকা আম পরে বলা একদম মানে বাসাগুলি দাঁড়ি থাকা অর্থাৎ স্টেনলেস স্টিল এবং বাসাগুলি থাকা বিনা প্রাচীন পুঁথি সবজমা তাকে মন্ত্রী যেতাম হবে এবং মন্ত্রী টমকা বেমার বৈষ্ণব জমা খাইছে বনি ওরা
খাইতে খাইতে উড়োকে টাকা ওরকে আস্তে আস্তে ওই মানে অষ্টাদশ শতাব্দী 1700 খ্রিস্টাব্দী এবং লাকডাউন সিমি 1900 পর্যন্ত বড় ও যে বড় বাংলা লিপিবায় যেহেতু বৈষ্ণব রামায়ণ মহাভারত গীতার অম্বার বনি নিজস্ব সাহিত্য থাকে বাইথান সবসময় ফেওয়া বড় শেষ পর্যন্ত তার থাকে বড় ওই যে 17 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1800 খ্রিস্টাব্দের শেষ দিন পর্যন্ত বড় রামায়ণ মহাভারত বুক থাকে বনে রাজস্ব মশলাকে বনে কালচার এবং কিছু বৈষ্ণব দম থাকা হাই ইন্টেনকে ওকে বড় হলো শেষ পর্যন্ত বড় লোকে বিংশ শতাব্দী সিমিকে বড় কিন্তু মনে বাংলা লিখবাই কিন্তু মনে কিন্তু সাহিত্য করে আস্তে আস্তে কাছাকা 1900 খ্রিস্টাব্দী থেকে বনে এনএনএস দেখা বড় বিভিন্ন বাংলা ওবাই সিনিয়র শুরু খাই দেখা এমনকি কক সাবার গ্রামাকে বলবে যে তিনি সুদনা দেববর্মা যে 1943 সালে যখন বিয়ে করতে শ্রীকাল কলেজ বাংলাদেশও বিয়ের পর থেমা দিল আরো বাবাই মণিপুরি মাসা সাততম তাকে সাথে নাই পরীক্ষা দিয়া দুটো তাম পরীক্ষা না আরে প্রশ্ন সাকইয়া তাম সাকইয়া অর্থাৎ ওই যে মণিপুরি যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে পরীক্ষা যদি বাংলা নামা হয় বা ল্যাঙ্গুয়েজ হয় প্রশ্ন সাকইয়া কারণ আপনার সময় তো অনেক ব্যাপার ওই শ্রীকালটা ফসল ইয়ে আখড়ে বেড়াচ্ছে তাকে আরো প্রশ্ন সাকইয়া লাইন পরীক্ষা নিয়ে বৌবানা দেখা আপনাকে ওয়াশকসে মেয়া যে চিনি কবর বুদ্ধি অবস্থা উনিশে টাকা ছড়িয়ে দেখা যখন আগে পরীক্ষা বিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে লোকে মন করে বাসায় আপনি চিনি বোখা ঠিক যা নাই দেখা যার ফলে হিমারও যে আপনি চিনি বোখা সারা যে চিনি কবর চিনি বাসা অংশ মণিপুরি চিনি থাকা চিনি এবং সুতাপাড়া বিন পাড়াগানাও রাশিগড় মণিপুরির কাছে আর একটা মাত্র কিন্তু মণিপুরি মিলি যায় বনি বাসায় বিয়ে পরীক্ষা বিমা করছে তখনও মানে সিঙ্গানি সরু সরিয়াছে সুখে ইয়াকো বাফর বেনে বাখাও নাগমানখো যার ফলে আবো থাকে না বেনে যেরকম জনসংখ্যা সমিতি যে খাইমানি দেখা আরও না সেখানে যে পাঁচম ভালো মনে প্রথম জনসংখ্যা সমিতি কিংবা জনসংখ্যা সমিতি প্রথম প্রেসিডেন্ট নেয় এই যে ব্যাপার হয়তো কলকাতা তাও হয়তো হাইকে তার করতে ওইসা ওই যে মজা 1992 সন হংকাকে তেওসা কক বঙি কক তেওসা ও যে বাবাই এই যে কাম মইতে তোরা বাবাই বনি লিখি বাই তেওসা সিনেমা গাই বড় তেওসা বড় উবু খেলে যায় বড় তেওসা এবং আন্ন খাইয়া এবং কিছু চাইয়া 1992 সনও মণিপুরের ভাষা কিন্তু অষ্টম ছিল দেখা যার ফলে 20 আগস্ট যে 1992 সনে 20 আগস্ট পার্লামেন্টও 71তম যে সংবিধান সংশোধন খাইয়া মণিপুরি কোঙ্কনি নেপালি আর ভাষা চৌথা যার ফলে বলতাবো जों যেমন বড় দেহনি পালন করতে হয় বড় 20 আগস্ট বড় মণিপুরি দিবস পালন করি যেহেতু বড় অষ্টম ছিল জামা অষ্টম থেকে বড় ছিল 1992 সনে 20 আগস্ট তারিখ সংবিধান মাধ্যমে আগে বড় 1973 সন বড় ও মণিপুরি ভাষা মণিপুরি নত্যবসা গোটা ও যে বনি লিখবে সিনেমা বড় কাছে আন্দোলন টিসারেখা বনি পুরানো যে বিপি আলি বা কেসি সিনেমা হিনায় যার ফলে মইতে এডভাইজার কমিটি হিনে কথা খাইছে 1973 সন তবে আর কমিটি ও খাইছে লেখা যায় বড় চালু থাকি 1982 সনে চালু থাকি উনি খাইবে নিয়ে বড় খাইজাকা ফিয়াবা আবো 2082 সন আর কমিটি পার্টিশনকা যেটা হচ্ছে মণিপুরি ভাষার উপর নিজস্ব লিপিকে সীমানা ফিয়াবা আরও হাইলো পুরানো পন্থী নতুন পন্থী তারপর আবার গণ্ডগোল টাইম শেষ পর্যন্ত 2000 সন থেকে মণিপুরি ভাষায় তারপর এবং তারপরে চলছে সিনেট্রু লেখা তারপর বুঝানো তারপরে সাঁতাকে তারপরে বাংলা বেশি সিনিয়া তারপর অসময় তারপর তিনি যারা ব্যবস্থা থাকা এই অসুবিধে কাজে অপরক হাই যে যদি ভাষা একটা ভাষা অনুবাদ বেশি সাহিত্য উন্নতি খাই মানে অমন
একটা বাসনা চিন্তাটি পুরো খাইভানটা অনুবাদ ছাড়া কিন্তু বাইরে যে বাসনা বুনে সিনেমাকে আরও দরকার এবং বুনি যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ক্লাসিক যে লিটারেচার হিন্দি বাংলা ইংরাজি যে কোনো বাসনা চিন্তা যে বিশেষভাবে যে ভাষা যেমন পর্যায় যেমন রিড দं bisa थोमी दं साथे साथे जेरै बासानाबो जों जेरै फरायनो हाके दुनियाव थानो हाके आबासाव तेमोन आवर उबो कादे साका प्राप्त कविता किसा bisa tamu tini bisa tamu kata non bogong tamu itu non dewan bahaya ini boleh nih semua kasih kamu atau ini siapa yang kau betul ini tidak kada aku bisa ngomong sih jadi punang kविता bisa punang kविता berumur dasar kena kita hindi বাংলা বা ইংরাজি যদি খাই না থাকা যিনি এই যে ভাষা যে ভাষাতে কবরক যে একটা সমৃদ্ধ ভাষা আমরা দুর্গাপুর চিনি এবং আমভাবে যত্ন দেশের উপর আমি বারবার মাসও যারা ক্রিয়েটিভ সিনে এখন তব ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ সঙ্গে ওর মফা খাই আউট চিনি ভাষার মধ্যে এবং আরও খাইতে খাইয়ে থাকলে কিন্তু নিজেও নিজেও না কারণ দেশের খাই থাকলে শব্দমান আছে না শব্দমান আছে তো কারণ একটা শব্দ নাও বহু খাইতে জানি একটা শব্দ নাও রূপনা থাকলে কম রঙের দু তিনটা শব্দ ব্যবহার থাকে হাইবা একটা কম রঙ অন্য খাই থাকলে দু তিনটা বাংলা বা আবার খাইতে রূপ নেয় আপনি খাই ভাষা চর্চা দঙ্গ আবার খাই থাকলে ভাষা চর্চা দঙ্গ নিজের ভাষা চর্চা দঙ্গ এখন সাহিত্য চর্চা কাজে আমার যারা তামিল জমি যারা ইসরায়েল যারা যারা কমলা সমঝায় বড় নিজস্ব যত্ন কবিতা যত্ন উপন্যাসকার উপন্যাসিক তো ইমা এখনো কিন্তু অন্তত যে ভাষা যে ভাষার অনবার খাইয়ে বা অন্য ভাষাটা yang kini kau berkaitan aku sampun saja akan sini bahasa umum ini dijongan saya pilih oleh kon jual kerja apa salia ada saya datang kata apa dan nanti orang anak ini cuma bagi datang tanya kita kota jalan kok kita kata cái ấu lắm nó không cầm là chung nó lại cái hàng bánh nó cả sầu đâu जे last of the खाने ना pro cả sầu सुपर pro cả sầu lecture से अपन जे को विषय खाना है बोल का आवला हम जाने रो के और सुन जरा कमाई रो तो आवला खावे को गए हम जाने रो जे सुन खाना लाके सुन खाना है के नॉर्मली जो दिखे बोले को सुगर तो সবাই এক ঘন্টা দেখ আমরা তখন নরম চুমচু তো মিলিয়েও চিনি অনুষ্ঠান আর যারা মঞ্চ আসকা চুম শিবিরে কোনো গুরুত্ব করি যত মিলি সে অনুষ্ঠান পরিপূর্ণতা নরমে যদি কেমন কোনো সুখাইত থাকে সঙ্গে চুম কম সময় এসব যখন দেরি অঙ্কাবা মিনিট 10 চুম তাই না কেমন যদি কোনো প্রশ্ন তো থাকলে বা কেমন যদি কোনো যত ফাইবারজন ফেনাই চিনি সারসো তে ম্যাডাম শোনো তাই চিনি फोरोंनाय बदल सोलोंनाय बदल खालावै थानाय दावानि बागै दा चिनि अरो पान्डासे सफुरसाब फायनाय पान्डानो मोसानाय दोनाय बर' हामबायलो स्रांसादिनो हामबायलो बर' पपुलारनि पाइथा जरा माने बागै दा चिनि कक सानाय रो बानाय नांखमानि कक साइखारिका ते परिखारिका अभिज्ञान चिनि कक लपनो बा चिनि कक रबायनो सुबुबेर मते सालायनाय बस्कन रगो आं कोइजाव कोइनारो जाव तेसो ओहाय पान्डा रखलेके जतनो मान जाति आसिन को बरो सुबेर बसते दिसलायनाय दाइचिन ओ सिलेने बिजाब सिनान बिजाब रखो जों कामके ते कामके सिने जेतो जों टपिक जन कामके सिने सिंगाबरो बिजाब नायथो खायति सानाय ते बस्कन जों तेबो ओहाय खायने बिजाब गोबां गायने जों कग्रबाय नो जों सुबेर दिसलायनाय दिनासो सायने पाइलिसने जों हामबाय जतनो তিনি সাহিত্য একাডেমি নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর অরেল লিটারেচার তাই ককবরক হনলাই বদল जों गथ'लायै अरब कलाक्षेत्र कमप्लेक्स kokborok koklopno tui kaisa koklam panda abo সংসালে ओके अरब जों kokborok koklop abo চেকমানি सिमी since inception sini je jaburi je samani abo koklop belum abo koklop kong lah. Jadi aro ni sini cengoi sini
Dolo Dahabe ni sujak manka aboni ulo chung kusu Kristo Tripura ni samang bising timu Koklam manka jolo shika cobawo Koklop kobama sujak ka aboni ulo 1970s apro ko je chengmani ketaul ke tayo isa katum kajake ai ko tabuk jora je new century o jeni Kokborok bai tam sujak ka aborok shika ka abok tuyu do tini ciri Koklam Panda salai karo cini au pandalo jangsai ukha cini Kokru bai pan okara Noreshondro de Burma ka o pandawo changswa pandawo asuk pangongka Dr. Milon Rani Jomatia ka abahindo cini gasok ngai manjak pheka aro lamsokha cini Kokborok Ponai bodol di je tuifangjuk Pritilota de Burma ka o ongobo tang hinai chekthama pandawo Koklop porikhana rokha Binoy Jomatia amol de Burma kusong abuni ulo chonghai Koklam Panda sekaleka puila ke Koklam Panda cheng mani ongkha topik kisah tongaro kata brand topik tonggo topik rok kan kisah sekarang musuh kup langmani topik rok Kokborok ni Koklop kesam dolo tahamet kusi Kristo Tripura kosong hai ini topik punya abo di Koklam kata Pritilota de Burma abu dulu ke Kokborok Koklop tai jolo sikat coba abu tu Koklam saka Rani Jomatia tai sa BC 1970 ni sini Kokborok Koklop ni Yapri Kucung abu tu saka Kumtia de Burma abu dulu ke Bishira ewa century ketalo Kokborok Koklop saka Biplop de Burma ai kelo puila cini je asupang kato ang saka cini Dr. Milon Rani Jomatia Churi Tripura University ni Department of Hindi dia churi ko hai o jaga ke asupang ka kesaro Necoli director hisabe ang sapai thangma asupang ke ulrui Koklam chung changkha teisa afroklai cini asupang ka kumtia de Burma Koklam saka Kokborok Koklop ari lai cini Tripura no karimu Tripura hastini ari lai kumun jaga ro Kokborok Koklop sujak itu Bangla Hardesti Bangla hau to Koklop sujak ko tam itu abru tu Koklam saka moni de Burma abahido Kokborok Koklobo burirok suikong burirok bahai cini Kokborok filito abru tu Kok saka Dr. Milon Rani Jomatia abahai Kokborok Koklop Kok farma bisintu Kok farma bisintu Kokborok Koklop busuk jolatui samuntan dan itong alo ablu tu cini Noreshondro de Burma Kok saka ai ketini Kok okli Kok cini uti soka ablu chung Kokborok Koklop filai tumbo kulumlai tumbo chung porelai tumbo ki ablu tu kisah Koklam salian ke bola tu jadi erui dele yang ke wan sok yang Koklop kaham ke chung hata gyam thango kabo jara pore rai brong ya lobo Koklopno tu kaham ke suliran bami awah kekta Koklam Panda hai ini so mulo chani mane sambogo chum satalai tomo je chidi je tiri je topic tongani seminar ni je seminar paper tongani aborno kisa edit khai taisa expert khai kaham khai nai koi chung obo hai ketebu tudi somo bletebu kis topic tui ai kle thumui chung bijap tak sarkar dikarlai unabu chung sarkar lagi oke chung ai ke changlai ka samu chinobo chung walsobu chung chongbo je obo buskango chung obo hai tebu songka tanglai tanglai nang chung joto buskango chung chuachu nanglai chung joto lo hai tiri chinono sopaika ofiri khanlai rok sopaika joto lo hambai buskango chung joto ni alo chung obo hai do samung kahamo chuachu manlai ni chung chongbo joto lo hambai